Entonces, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en esta ceremonia de reconstitución y como siempre empezamos con la apertura con el Honda Gariwadekwa y es para agradecer por todas las cosas que nos han creado. Okay, on this, so this don't happen again. Don't tell me that we're live, ready to go, if this ain't all ready to go. Next time, don't let that happen. Okay, so we always begin by giving thanks to our origins, and this is where we identify that we give thanks to the great spiral of creation. This is the when you look up into the nighttime sky, you're not looking into cold, dark, empty space. You're looking into the living body of Sky Woman herself. And so we give thanks to her, to our great mother, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. Y empezamos siempre agradeciendo el espíritu de la mujer cielo, que es cuando en la noche vemos las estrellas, ese es su cuerpo y le damos las gracias por el espíritu que nos da. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It's she who regulates the flow of the lifeblood in all things. As you know, she moves the great bodies of water, the oceans, and so that you know that she moves the lesser bodies of waters, the lakes, the rivers, the streams, the pools of water, the ponds, the swamps, and the water even within our bodies, the water within mosquitoes, the water within worms, within all things. It is our grandmother Moon that keeps that water flowing, keeps it moving. She is the mover of the red blood cells. And so of the red blood. And so we give thanks to her, our grandmother Moon, as it is she who has given us blood. Y después le damos las gracias a nuestra abuela Luna, que es literalmente el corazón palpitante, latiente de nuestra madre tierra. Es ella quien nos da nuestras aguas, es ella quien regula todas las aguas, inclusive las aguas en los cuerpos de los mosquitos. Entonces le agradecemos por el darnos las aguas. Es ella quien mueve las células de sangre y le agradecemos por eso. From there, we gave our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where you have grown from our Mother Earth, regardless of what you imagine divides us. We all come from the same mother, making us all one family. And when we say one family, we don't mean one family of humans, of people. We're talking of one family of our Mother Earth, of all living things upon our Mother Earth. We are family kin to bullfrogs. We're kin to centipedes. We're kin to giant blue whales. We're kin to everything, and this makes us one family, making us all sisters and brothers. No one is above the other. No one is greater than the other. We are all equal in our mother's eyes, and so we give thanks to her, to our Mother Earth, as it is she who has given us body. Y después le damos las gracias a nuestra madre tierra, quien nos da nuestro cuerpo y el cuerpo a todos los seres vivientes. Entonces somos parte de una familia y no solamente familia de nuestro núcleo, ni siquiera una familia humana, sino de la familia de las hijas y los hijos de nuestra madre tierra. Estamos en el mismo nivel de hermandad con una ballena, con un caballo, con cualquier entidad viviente que nuestra madre tierra ha creado. Entonces no hay nadie que sea superior o que se crea más importante que los demás. Todas y todos somos parte de esa familia que viene de nuestra madre tierra y le damos las gracias por eso. From there we give thanks to all the women, and not just the women of humans. We are speaking to all the women, the life-giving force of all creation, of the birds, of the four-legged ones, of the winged ones, of the fishes, and of the bug life, the microscopic life. There is mothers to all things, and so we give thanks to all the women as they are the life givers, the mothers of all creation. And so we give thanks to them, for in this world they give us purpose and direction. Y después le damos las gracias a todas las mujeres, las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas quienes nos dan nuestro objetivo y nuestra dirección. Y no hablamos solamente de nuevo de las humanas, sino de todas las especies de vida. Just to expand on this a little bit, within all species of life, it is the mothers that teach the babies how to be whatever it is they are. If they're worms, if they're bugs, if they're birds, it's the mothers that teach the babies how to be.
Y en cualquier especie de la vida son las madres las que enseñan a los bebecitos cómo ser. And so when we look in throughout the world, the life force of our Mother Earth, all living things are held in balance by the love that is expressed to them, shown to them, taught to them by their mothers. Y ellos son entonces, todas las criaturas, los seres vivientes, son una expresión del amor de sus madres. And now it is only the modern day human that is no longer taught the love, taught how to be a proper species of no matter what it is. It is only the humans now that are no longer a proper species. We are no longer within the vein of love. We are, as you see, of every people on earth, every nation, if you want to call them that, they are all people of war. So nobody any longer is following the path and the teachings of our mothers. No one any longer is raised in and with love. Y el estado actual del mundo es que son hoy solamente los humanos quienes han salido de este orden natural, es decir, ya no son las madres las que van a enseñarle a los humanos cómo ser, ya no es esta instrucción original del amor el que es lo que conduce, lo que cría a las niñas y los niños, sino que al contrario es una programación de guerra en la que los niños son metidos desde chiquitos y entonces lo que aprenden es justamente cómo hacer la guerra. As a species, humans obviously would now think that we are the smartest. We are the top of the food chain, so to speak, on the planet. We are the smartest. We are the ones determining what will happen to all life forms. Y como especies, los humanos el día de hoy se creen como que los más importantes o los más sabelotodos y como que son ellos los que tienen el derecho de decidir qué es lo que va a ocurrir con el resto de las especies. But for us, the human species, to think that we are above every other thing when every other thing is born and lives within love, but we are the only ones that are born and die within war, that we are not qualified. Humans, the current body of humans are not qualified to be in a position to be able to determine or affect what will happen to all other life on earth. Y cuando vemos que son todas las otras especies que siguen en su instrucción original, que viven y mueren en el amor de sus madres y que son los humanos los que no están en ese orden y que por el contrario viven, nacen y mueren en la guerra, es increíble pensar que se pueden creer la autoridad para decidir qué es lo que va a determinar lo que pasa con el resto de las especies, siendo que no tienen ni la más mínima autoridad moral para hacerlo. And so the purpose of when we gather to carry out Ahondagari Wadeko, to give thanks, to identify the things in life that we need, this is to teach our children to establish, to reinstill in their minds, in their hearts of love, of to live in this world in balance with love. Y cuando hacemos el Ahondagari Wadeko, entonces es un método de enseñanza, de transmitirle a las niñas y los niños cómo vivir en el amor. And so from there, we give our thanks to all the medicines, all the waters and medicines in all the shapes and forms they come in. Y de ahí le damos las gracias a todas las aguas y todas las medicinas en todas las formas en las que se nos presentan. And to remind each other, to remind ourselves, never to forget that we are medicines. We are important to each other. No person is insignificant. No person is to feel like as if they have no place or they're useless in this world. Every person is born of our mother with a purpose, with a direct intent in this world. Y eso es para recordar que cada persona es medicina la una para el otro y que cada persona tiene un propósito y nadie podría sentirse o debería de sentirse inútil o que no tiene un lugar en el mundo porque cada persona que ha nacido tiene un propósito y un lugar que nuestra madre le ha otorgado. Sometimes we will lose track of this. Y a veces vamos a perder esto de vista. We see some of our people
fall into depression because they feel like they have no place to exercise their power in this world. Y vemos que algunas de nuestras gentes caen en la depresión porque no ven cómo poder ejercer su poder en el mundo. Some people want to remove themselves from everyday reality because they cannot exist in this world. They cannot have peace of mind. They can't live in balance because of the world being completely out of balance due to male dominant corruptions. Y hay quienes desearían quitarse a sí mismos de las circunstancias de este mundo, porque estas circunstancias no les permiten vivir en paz, en equilibrio, porque el mundo está tan desequilibrado que no permite que la gente pueda vivir en su potencia máxima. And so when a person is feeling down like this, it's because they believe themselves to be alone in this world. So they become sort of like introverted into themselves. Y cuando una persona se siente así, se introverte, es decir, se cierra en sí misma. And when this happens, it sets in like a depression, and it could put the person just in a downward spiral. Y cuando esto ocurre, puede haber la depresión y puede poner a la persona en una espiral descendiente. So when this happens to anyone, this is where the purpose of a Honda Gari Wadekwa is to reach into our bloodlines, to reach back throughout time from where we are now, right to the beginnings of creation, and to ask our bloodlines to help us, to assist us, to show us how to just to put our minds back in a balance of just being able to exist on a day-to-day basis. Y cuando esto ocurre es por eso que siempre hacemos llamado al buen espíritu de nuestros ancestros para que nos ayuden, para que recordemos que no estamos solos, que ellos están en nosotros, que siempre nos están apoyando y que podamos salir adelante en el cotidiano, en el día a día. And so we call upon our ancestors to help us, to make us strong. Entonces hacemos llamado a nuestros ancestros del buen espíritu para que nos hagan fuertes. To show us how to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our peoples properly once again. Y que nos muestren cómo podemos hacer que nuestras madres vuelvan a su sitio de autoridad que les corresponde para que puedan volver a manejar a la gente como se debe de nuevo. And so the reality of when anybody is in a point of, say, like a slight depression, something like that. Entonces la realidad es que cuando alguien está a punto de caer en depresión, that this is when people become spiritual, or when somebody passes, you become spiritual. People's minds become open to that side of spirituality. Es ahí que la gente se vuelve espiritual, es decir, son más abiertos, son más sensibles. This is where, if you've ever been in a situation, a dire situation, or if you ever heard of anybody who was in trouble, like they were maybe drowning, or something was happening where their life was threatened, in danger, that they all of a sudden they become what they think is spiritual, and they start praying to what they believe as God. Y por ejemplo, si ustedes han escuchado de una experiencia similar, cuando alguien está a punto de morir ahogado o en alguna otra circunstancia, es entonces ahí que empiezan a rezarle a lo que ellos llaman Dios o algo parecido. And people always say that, oh, whatever denomination you are, whatever you believe in, if you're Christian, if you're Jewish, if you're Muslim, if you're this, you're that, take your choice. There's 100 different flavors of religion. Y sin importar de qué religión son, porque hay un montón. They will say that this is like they call upon their God, and they would pray to God, help me, get me out of this dire situation. Hacen llamado a su Dios y le dicen, ayúdame para salir de esta situación. And sometimes when people get out of those situations, they attribute it to the fact that they prayed to God. Y cuando estas personas salen adelante de estas situaciones, lo atribuyen a que le rezaron a Dios. When in all actuality, what happens, there is a psychosis that an individual experiences when they are
threatened with their life being endangered, there's a psychosis, a spiritual psychosis that takes place. Cuando en realidad lo que ocurre es que cuando una persona se encuentra en peligro de muerte, entra en una psicosis. This is where, like, if you think you're praying to God, help me get out of this hole that I'm in. Y es ahí en donde si ustedes creen que le están rezando a Dios, diciéndole, ayúdame a salir de esto. And then, after you're done praying, your body, because you're speaking to the essence, the fiber of your being, you're basically saying, let's get out of this situation. Then it's your body that kicks in, your natural muscle memory, which not only is there from your lifetime, from multi-generational lifetimes that's encoded in our DNA. So when you're praying to God, there's no such thing as that. You're praying to the God in your DNA. You're praying to your ancestry that has been alive since the beginning of time. Y cuando entonces esta persona acaba de rezar, es cuando su cuerpo va a reaccionar y decir, ok, tenemos que salirnos de esta situación, y entonces ocurre. Y cuando se cuenta a posteriori, es decir, ay, me salvé gracias a Dios, siendo que la persona quien le estaba hablando era a sus ancestros que se encuentran dentro de ella misma, a eso que es el Dios interior, si así se le quiere llamar, que es uno mismo el que lo puede despertar, haciendo llamado con las palabras. So there's a natural psychosis that the mind goes through when confronted with danger. Entonces hay una psicosis natural a la cual la mente va a hacer frente cuando está confrontada a un peligro. That causes a physiological change to your body. Que ocasiona un cambio fisiológico al cuerpo. Because just like you know that anybody today who's, let's say you gotta do work, you gotta maybe lift 500 pounds. Como por ejemplo alguien que tuviera que hacer un trabajo de levantar 500 libras. Well, we all know examples of this that normally a person probably wouldn't be able to lift 500 pounds. Sabemos que habría gente que no sería capaz de hacerlo. But if they're confronted with this, with a mortal danger, pero si están confrontados a un peligro mortal, and the mind is confronted with this, y la mente está confrontada a esto, you know that the mind responds and releases different chemicals in your brain, whether it's for happiness or for sadness or for aggression. Saben que la mente va a reaccionar liberando los químicos necesarios, porque sabemos que hay químicos que son liberados por la tristeza, por el amor, por la agresión. And those chemicals that are released changes the physiology of your body. Y estos químicos que son liberados cambian la fisiología del cuerpo. Say, for instance, if you're cooking. Digamos, por ejemplo, si están cocinando. Well, maybe you'll put olive oil or some kind of oil in your food, or maybe you'll put wine, or maybe you'll put butter, but you know that whatever one you're going to put on, it changes the physiology of everything that is in that plate that you're cooking. Tal vez van a poner aceite de oliva o vino o mantequilla, pero poco importa qué es lo que le estén poniendo. ¿Saben por qué lo están haciendo? Porque va a cambiar la fisiología del plato que están haciendo. So when a person is doing a Honda Gari Wadeko, when you are speaking to creation from your heart, from your balanced heart and mind being together. Y cuando una persona entonces hace su Honda Gariwadekwa, cuando está hablando del corazón en equilibrio con la mente. This is the equivalent of when a person is standing at the stove cooking and starting to put ingredients in there and doing whatever. Es el equivalente de cuando una persona está en su cocina poniendo los ingredientes para cocinar. Each time you're doing that, as you know, if you're a cook, even if you're just slicing tomatoes, putting that in there, while you're doing the action of slicing tomatoes, you're thinking about it, and you're thinking about what the flavor is that it's going to add to the recipe, or how it's going to turn out anyways, how it's going to taste.
Cada vez que lo hacen, por ejemplo, si están cortando jitomates, bueno, están pensando en qué sabor va a dar, qué cantidad poner, de qué forma inclusive. And then, as you know, that a good, if you're a good cook, you know, or if you appreciate good cooks, you know that the way that they do it, even the time that they put it in, they put in tomatoes right now, and then 5 minutes later, you got to put in garlic, or you put in the tomatoes first, or whatever. And you know that this changes the outcome. It makes for the perfect recipe. Y sabemos que los tiempos tienen que ver también, es decir, si primero pusieron los jitomates, 5 minutos después tienen que agregar el ajo o al revés, pero todo tiene una razón en el tiempo, en la cantidad y en la forma. So when you're doing a Honda Gari Wadekwa, when you're saying Sky One, Grandmother Moon, Mother Earth, these are the different things that you're putting in the recipe. Entonces, cuando ustedes dicen mujer cielo, abuela luna, madre tierra, esos son los ingredientes que están poniendo en su receta. And just like when you're cooking, where you say these things, where you place them, makes a huge difference to the outcome. Y como cuando están cocinando, en dónde van a decir esto hace una gran diferencia en el resultado. The order of things is very important. El orden de las cosas es muy importante. If you get up in the morning and the first thing you do is put your socks on and your shoes and tie your shoes, well, after that, you're not going to be able to put your pants on. You're going to be walking out the house without any pants on. Si en la mañana cuando se despiertan lo primero que hacen es ponerse sus calcetines y sus zapatos, pero no se pusieron los pantalones, pues no van a ser capaces de ponérselos después. So the order is of the utmost importance. So just like if you were handed a recipe from your mother and you really like that recipe, you have to follow that recipe to a T to have the same outcome. Es como cuando ustedes hacen una receta que su mami les dio, la tienen que seguir al pie de la letra para que salga bien. So the recipe that was handed to us that we know is the most perfect, most beautiful, the best recipe ever, the recipe of creation that our mother has given us, we know that we have to follow that recipe. Y entonces la receta que nos dio nuestra madre, que es la mejor que pudimos haber tenido, que es la de la creación, tenemos que seguirla. So if she tells you, put the carrots in first, you don't put the carrots in last, you put them in first. Entonces, si te dice que pongas las zanahorias primero, pues las pones primero, no al final. If she says, put a small batch of onions, a small batch of onions, chopped onions in right away, and then mix some other vegetables, and then another batch of onions, you know, at different periods. That's what you got to do in order to have the perfect recipe. Y si dice, tienes que poner cebollas cortadas y después agregar otras verduras y después poner otro tipo de verduras, es decir, se tiene que seguir lo que se está diciendo. So this is why when you are doing a Honda Gari Wadekwa, that order, that placing things in order is of the utmost importance because it straightens it out in your mind. And since your mind exists, is created by our DNA, which is a record of everything in history, when we are stating something, we have to state it in order with our DNA. If we state it out of order, then our minds are not thinking in reality with creation. Y es por eso que el orden en el Honda Gari Wadekwa es sumamente importante, porque dar el orden adecuado hace que nuestra mente se alinee con dicho orden. Si no se dice en el orden adecuado, todo va a ser como una mezcla. And so the recipe that our mother has given us is love. Y la receta que nuestra madre nos ha dado es el amor. We have been speaking of this now for the last couple of days. Y hemos estado hablando de esto por los últimos par de días. Not love between two individuals like, oh, come here, baby. Not that kind of stuff. Y no el amor entre dos individuos como romántico, como de, ay, ven, déjame te beso. You know, the love that you have for a beautiful sunset. Sino el amor que ustedes tienen por un bello atardecer. For when you're standing beneath the pine trees and you hear the wind blowing through the trees.
Cuando están abajo de los árboles de pino y escuchan cómo el viento está haciendo ruido en las ramas. The love that we have for the experience, for the chance we have been given to be here in this world, to have our chance to be alive. El amor que podemos sentir por nuestra oportunidad de estar en este mundo y poder experimentar lo que vivimos. Throughout the waterverse, En el agua verso, if you look just like, say, within our solar system, everybody's looking around right now. Is there life anywhere? Nobody's finding any life according to the way that they're looking. la gente está diciendo, ay, vamos a buscar a ver si hay vida, pero la forma en la que lo hacen con el entendimiento que tienen, no van a encontrar. Where whatever you see in creation, whatever exists anywhere throughout the waterverse, Lo que exista en la creación, donde sea en el agua verso, of course it is alive, está vivo. but there is different levels to being alive, to physical manifestation. Y hay diferentes niveles de estar vivo, la manifestación física. So just think, you could be a molecule in your own pinky nail. Y ustedes podrían ser una molécula en su dedo meñique You could be a muscle in your bicep, o un músculo en su bíceps or you could be a hair on your big toe. o un cabello en su dedo gordo del pie, All alive on the body, all part of the living body. que todos están vivos, son partes del cuerpo And of course, they're all important. y son importantes. But if you had the choice of being a hair on your big toe or being the brain, well, if you had the choice, we all know what we would choose. Pero si tuvieran la opción de ser un cabello en el pie o una molécula en el cerebro, bueno, creo que ustedes sabrían qué escogerían. So these are the different levels of our life that we need to sustain us. We need a hair on our big toe. Entonces, estos son los niveles que necesitamos en nuestra vida para sostenernos. Necesitamos el cabello, el pelo en nuestro dedo del pie. So the same way as that our body is the body, the great spiral of Skywoman. Y la misma forma en la que es nuestro cuerpo es el cuerpo de la mujer cielo. So there's an elbow out there. There's tendons out there that have to be in that part of the body. There's what's the word I'm looking for here? There's molecules of fingernails, there's eyelashes out there, all part of the great body of Skywoman. Entonces hay codo, hay pestañas, hay cabellos, hay todo en el cuerpo de la mujer cielo. But there is only one central point of consciousness. Pero hay solamente un punto central de conciencia. In order to move my elbow, it's happening from my central point of consciousness. There's no brain right here in my elbow that's deciding, hey, let's move the elbow. Porque para mover un codo, todo tiene que venir del punto central de conciencia. No es el codo por sí mismo que está decidiendo moverse. So the reality of that everything in creation is an energy exchange. It means that at one point, you may be a particle in the elbow. At another point, you will be the hair in your big toe. At another point, you will be the central point of consciousness. Y esto significa que en la vida, en un momento van a ser ustedes el dedo gordo del pie o el pelo que está ahí, o su codo o su cerebro, el punto central de conciencia. And so in the great body, in the great spiral of creation, this is where we are. We are in the central point of consciousness. This is, in the waterverse, this is the big show. This is where everybody, everything is waiting for their chance to get to the big show. Y esa es la gran espiral de la creación y todo lo que está latiente está listo para ir al gran espectáculo de la vida. And so when you are a particle within this big show of our Mother Earth, when you are in the consciousness, you must abide by the laws of creation of how we had manifest. Y cuando ustedes son una partícula en esta manifestación de la creación, tienen que seguir las reglas de cómo la creación les ha manifestado.
And if you do your job proper and correct, Y si hacen su trabajo de forma correcta, just like in any field of expertise in the world, como en cualquier dominio o campo de especialización en el mundo, if you do a good job, well, they'll call you back to come and do the job again. si hacen un buen trabajo, les van a llamar para volver a hacer el trabajo. Not that it will break down and you got to fix it again. It's that, as we know, that the process of renewal of creation is a constant. It constantly needs to be renewed. So the particles that are at the most advanced, the most evolved, renewing things, they will be the ones to constantly be doing the work, just like what comes about through the bull game. Y no que sea algo como, es decir, las moléculas que están más vivas, que están haciendo más el trabajo, son ellas las que van a ser llamadas de nuevo para volver a hacer el trabajo, un poco como funciona en el bull game. And so when we do Honda Gariwadekwa, Y cuando hacemos el Honda Gariwadekwa, we must get the order correct. How creation was built, we must duplicate it precisely every second of the day. debemos de decirlo de la forma adecuada, en el orden, para que podamos reproducir ese orden. Which again is the reason why Honda Gariwadekwa, why we speak these words, to keep our mind in that constant state of renewal, of not the way that we want to do things, but where it will renew in accordance with the laws of creation, where it will be a consistent from the generation before us, the generation before that, and before, all the way back to Sky Woman herself. Y es por eso que hacemos el Honda Gariwadekwa de esta forma, para que podamos evolucionar de acuerdo con lo que se encuentra en la creación, no de la forma en la que nosotros queremos, y que esto sea algo consistente de generación en generación. And so sometimes when it may be hard for us to keep everything in our minds in order, when this happens, this is when we call upon our ancestors who carried the good mind to help us, to show us this is in our DNA. We're reaching back within us to thousands of years, hundreds of thousands, right back to the instance of creation. We have that whole memory within us. It's recorded. We can find any solution to any problem. Y por eso siempre hacemos llamado al buen espíritu de nuestros ancestros, quienes se encuentran codificados dentro de nosotros con nuestro ADN, y en ellos se encuentra la solución a cualquier problema. But the main thing, of course, again, we have to remember always is the order of creation, which is Sky Woman, Grandmother Moon, Mother Earth, all the women, and then the males come into the picture. Y siempre hay que recordar el orden de la creación, que es la mujer cielo, nuestra abuela luna, nuestra madre tierra, todas las mujeres, las dadoras de vida de todas las especies, y después el hombre. When a man constantly renews this knowledge within his head every day, then he will stay in balance at the state of evolution our Mother Earth is at with the state of the women. Y cuando un hombre repite esas palabras diario, va a ser capaz de evolucionar con el ritmo de nuestra madre tierra y con las dadoras de vida. And so today, this is where we start. We start talking from the heart of our mother. Y hoy es desde ahí en donde empezamos a hablar a partir del corazón de nuestra madre. And of course, we're talking about love. Y por supuesto que hablamos del amor. Again, love for the trees, love for the birds, for the sunset. Amor por los árboles, por los pájaros, por el atardecer. Your own personal love would be take a back seat to the love that we must all nurture, the collective love, not our own individual, but the collective. Su propio amor pasaría en el asiento trasero con respecto al amor al que se debe de nutrir, que es el amor colectivo. If we nurture the collective love first, then any individual love or personal love that we may want will then be
coming from a balanced society first. Si nutrimos el amor colectivo, entonces ese amor individual va a poder venir a partir de esa sociedad equilibrada. And so within each of our nations, the men have responsibility to the young boys to teach the young boys the proper way how to coexist in our mother's world. Y dentro de cada una de nuestras naciones es la responsabilidad de los hombres el de trabajar en equilibrio y proporcionar el equilibrio a las madres y sus niñas y niños. So we identify that right now, of course, everybody knows there's a great imbalance. The male is too dominant. He's too for the people in the South, as you know, too machismo. Is that the proper? Y Too macho. sabemos muy bien que hoy la entidad masculina está completamente en desequilibrio. Por ejemplo, en el sur se refiere al machismo. And this is even in the most, say the most nicest man you know. There's even in the most subtle ways you will find a dominance, a male dominant mentality in the way that they are. Y esto se encuentra inclusive en las formas más sutiles, en el hombre más dulce. Va a haber formas de dominación masculina que le son imperceptibles. So in ceremonies, we teach our children, we pass on ways of how to conduct themselves. Y entonces es en ceremonia que le transmitimos a nuestros niños cómo comportarse. Simple things that are, you would think, well, you address huge things. Yeah, you address huge things, but it's the tiny little things that the little boys need to be taught as to how to conduct themselves. Son cosas simples, pero que pueden tener un gran impacto en cómo los niños van a aprender a comportarse de forma adecuada. So from the position of love, Y a partir de la posición del amor, first we start at a little boy, primero empezamos con un niño chiquito. that it's the love for his mother, Y es el amor hacia su mami. that the little boys must always have in their heart, in their mind, to make their mother happy, to try to put a smile on their mother's face. Los niños deben de tener siempre en la mente que tienen que hacer a su mami feliz, entonces que tienen que hacer todo para ponerle una sonrisa en el rostro. And so for this, in a lot of times, the young boys would need guidance is what to do, because sometimes they might do something and the mother might not like it, but she'll still smile, you know, like because it's her son. Y para esto hay que insistir a los niños qué es lo que es adecuado hacer, porque a veces inclusive si el niño hace algo que no es correcto, la madre va a sonreír porque lo encuentra gracioso o por alguna otra razón. So we have to tell the little boys constantly, be helpful to your mother. Ask your mother constantly, what can you do to help her? Entonces hay que insistirle a los niños y decirles, tienes que saber decirle a tu mami, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Ofrecerle, ¿qué puedo hacer? If your mother is, you see your mother coming into the house or going out of the house, if you can, open the door for her. Y si la mami va a entrar o salir de la casa, ofrézcanle, y va cargando cosas, ofrézcanle a abrir la puerta. If she's leaving, say, and you're not going with her, say, bye, mom, have a good day. I hope to see you soon. Got an uncle, I love you. Y si se van, asegúrense de decirle que la quieren, de darle un beso. If your mother's coming home, you tell her, hey, mom, happy you're home. Got an uncle, I love you. So happy to see you. Y si la mamá llega a la casa, decirle, darle la bienvenida, abrazarle, decirle qué gusto me da que estés en casa. When your mother's cooking, you ask her if there's anything you can do to help. Y cuando su mamá está cocinando, le preguntan si hay algo que puedan hacer para ayudar. Or ask her if you could help her to clean up the house. O si puede limpiar la casa. Si ustedes la pueden ayudar a limpiar la casa. Because you know that if you do these things, your mother's going to make you cookies. Porque saben que si hacen esas cosas, su mamá les va a hacer galletitas. So, if you want cookies, you got to help your mother. Y si quieren galletas, pues hay que ayudarle a mamá. You got to be good to your mother. Tienen que ser buenos con ella. Now, for any guy, no matter how old he's going to be,
if I live to be 150 years old, my mother, I will always be my mother's baby boy, no matter what. Nothing will ever change that. Y para un hombre, no importa si tienen 60, 70, 80, 90 años, siempre van a ser el hijo, el niñito de su mamá. And so that means what I used to do when I was physically a little boy, I have to continue to do that every day of my life. I have to keep opening the door for my mother. I have to keep telling her I love her. I got to keep asking her, what can I do? I got to keep serving my mother. Y esto significa que sí, lo que yo hacía cuando era niño, de abrirle la puerta, preguntarle qué necesita, lo tengo que hacer a lo largo de mi vida. Okay, so now when the young boys become young men and they start interaction with the opposite sex, with the life givers. Y cuando los niños se vuelven más grandes y empiezan la interacción con el sexo opuesto, The proper way to bring children in this world is, of course, to have the proper interaction from the male to the life giver. la forma adecuada es de enseñarle a los niños qué interacción deben de tener con la dadora de vida. So this is where we'll address something in the world that is completely out of balance, and this is overpopulation. Y entonces vamos a hablar de algo que está completamente fuera de equilibrio y esto es la sobrepoblación. There's a reality in the non-native male dominant world that all like unwanted or unplanned pregnancies, that they all fall on the woman's shoulders, the woman's responsibility. She's left holding the bag. She's got to raise a child on her own. Hay una realidad en el mundo con respecto a los embarazos no deseados, que siempre va a ser la mujer la que va a tener que cargar con la responsabilidad, con el resultado. When the reality in this world of any unwanted pregnancy or unplanned pregnancy, this is not the fault of the life giver. This is the fault of the male, because contraception is the responsibility of the male. Cuando en realidad un embarazo no deseado no es la responsabilidad de la mujer, sino del hombre. Leads you to believe in this world, the male dominant world, that, well, women got to be responsible, because if you're not, well, it's you that's going to end up having to raise a child by yourself. Y el mundo de dominación masculina el día de hoy le dice a las mujeres que son ellas las que tienen que tener cuidado, porque si tienen un embarazo no deseado, son ellas las que van a tener que lidiar con las consecuencias. This is a corrupted male dominant way of thinking. Y esta es una forma corrupta de dominación masculina, de forma de pensar. Now, when you think of men, how men have been for the past couple of thousand years in the non-native world, they basically do not care. They look at the women basically as baby factories. Y cuando se piensa en el mundo de dominación masculina, cómo ven a la mujer, la ven realmente como una fábrica de bebés. As you know, you look from the beginning in the non-native world, women are not equal, women are not citizens, women are owned, women are oppressed, women are just there to have babies so that men can have someone to inherit their kingdom. Y entonces es más bien lo que los hombres quieren en ese mundo de dominación masculina es alguien que pueda heredar su reino, su reinado. So, the proper way is that everybody must teach their little boys, teach their sons, that contraception is the male responsibility. Y entonces lo que hay que entender es que todo mundo tendría que enseñarle a los niños que la contracepción es la responsabilidad de los hombres. There is no woman that is in control of what a man does. No woman knows what a man is doing, when he's going to do it, whatever. No woman can foresee this. It is only the men who know what they are doing. So it is the man's responsibility to not impregnate a woman unless that male is at that stage ready to raise a child for the rest of his life.
porque las mujeres no pueden tener idea de cuándo va a ocurrir, qué van a hacer los hombres. Entonces los hombres tendrían que entender que no tienen por qué no asumir esa responsabilidad, es decir, hacerlo solamente cuando estén listos para poder criar, educar a una niña o a un niño. What has happened to all people of the world and to the original peoples Y lo que le ha ocurrido a toda la gente en el mundo y a los pueblos originarios is our matrilinealness has been under attack by male dominance. es que nuestra matrilinealidad ha sido atacada por la dominación masculina. So our matrilinealness teaches us not to get a woman pregnant. Y es nuestra matrilinealidad la que nos enseña el no hacer que una mujer se embarace. But the male dominance that is out there teaches us not to give a damn, because it's a custom now. It's pretty much a cultural custom of the world, of religion, to have single mothers raising children on their own. Pero es esta cultura de dominación masculina la que ha enseñado que no tiene ninguna importancia, porque es inclusive una cultura el tener madres solteras que van a educar a sus hijos por sí mismas. This is a male dominant corruption that comes out of religion and democracy. Y esta es una corrupción de dominación masculina que viene de la religión y de la democracia. Now, anybody can look back over religion over the last couple of thousand years and they can say, no, that's not the intent of religion. Religion is to have people marry and have children and stay together. Y quien sea de la religión va a decir, pero eso no es la religión. La religión se trata de hacer que la gente se case, que tengan hijos y que permanezcan juntos. That is not the intent of religion. Pero esa no es la intención de la religión. Religion is male dominant. La religión en sí es pura dominación masculina. Now, to get balanced people who have a female and male brain together, to get them into a male dominant practice of religion, you have to entice them in with something or else bring them in through fear. Y si hay alguien que tiene una mente equilibrada, tanto como dadora de vida como protector de vida, para llevarlos a una mentalidad de religión, tienen que empujarlos, manipularlos, tal vez mediante el miedo. And so whatever that religion has looked like over the past 2,000 years is not the intent, it's not the design of it. It's the process, the steps that are necessary to get to the end result. Entonces es no lo que hoy es el resultado final, lo que hay que analizar ahí, sino cuáles son los pasos que han llevado a ese resultado final. And the end result is where we're at now. Y el resultado final es en donde nos encontramos hoy. It's not a world of love. No es un mundo de amor, It's a world of war. sino de guerra. It's not a world of where women and men are equal. Y no es un mundo en el que las mujeres y los hombres son iguales. It's a world of oppression where the woman is oppressed solely for her physiological capabilities of being able to progenerate. Sino un mundo en el que las mujeres son oprimidas y reducidas a su capacidad de progenitoras. And so the children of the world have to be taught by their parents, by their fathers. The young boys got to be taught the proper interaction with women. Y entonces son los niños en el mundo los que tienen que aprender la interacción adecuada con las mujeres. You teach your sons that contraception is the responsibility of your son. It's not the responsibility of the woman. Y ustedes le enseñan a su hijo que la contracepción es la responsabilidad del hombre y no de la mujer. Of course, you're still going to teach your daughters about contraception, but the males have to impress upon their young men that the responsibility is fully theirs.
Por supuesto que también le van a enseñar a sus hijas la contracepción, pero se le tiene que insistir a los niños, a los hijos, que la responsabilidad recae completamente sobre ellos. And this way we won't have any so-called unwanted or unplanned pregnancies. Y de esta forma no vamos a tener ningún tipo de lo que se llama embarazo no deseado o no planificado. We will have children brought into this world solid. Y vamos a tener a niñas y niños que van a venir al mundo de forma sólida. And then you also teach your sons that a man, is not to have children with more than one woman. He is not to be dropping children all over the place. Y también se le tiene que enseñar a los hijos, a los niños, que no tienen que andar teniendo hijos por todos lados, que no deberían de tener hijos con más de una mujer. Now, today, a lot of people may be a byproduct of this, and they'll think that it's okay because they'll think that they're okay. They grew up that way, and look at me, they're all right. Y mucha gente el día de hoy podría pensar, pues yo soy un producto de eso y decir, pues mira, yo estoy bien, no hay ningún problema conmigo. That individual may perceive themselves as being okay, Y ese individuo puede tener la percepción de sí mismo como que todo está bien. but when we get back to that recipe that our mother has given us, Pero cuando volvemos a la receta que nuestra madre nos ha dado, we look at the recipe for peace, love, happiness, vemos la receta del amor y la felicidad. and then we'll see that, well, the individual may be okay with it because that's the way they were born, but it's not the way the recipe tells us. Y vamos a ver que el individuo puede que esté bien porque es de la forma en la que nació, pero cuando vemos la receta vamos a ver que no estamos siguiendo la receta. I know that if I was to have children with more than one woman, that my mind would be splintered and the minds of my children would be splintered. Yo sé que si yo tuviera hijos con más de una mujer, mi propia mente estaría astillada y astillaría también la mente de mis hijos. Now, here in the Longhouse, back around, I think it was around the mid-90s, Y aquí en la Casa Larga, creo que fue alrededor de los años 90, we had created a policy dealing with world overpopulation. creamos una política que hacía frente a la sobrepoblación mundial. And we said that if you come from a family of 4, that each person in that family can only have 2 children. Y dijimos que si ustedes venían de una familia de 4, entonces ustedes tenían el derecho de tener solamente 2 hijos. No, it may look like if you're from a family of 4 and each one having 2 children, it looks like you're exponentializing the population. Y si vienen de una familia de 4 y cada uno tiene el derecho de tener 2, parecería que están haciendo contribución a la sobrepoblación. But when you say you can only have half the amount of children that you come from, you are limiting, because if you came from 4 and each one has 4, then you're going to have 16. But if each one only has 2, then you're only going to have 8. Pero si están diciendo que van a tener solamente la mitad de lo que ustedes, de donde vienen, si no se dijera esto, digamos, son 4 y cada uno tiene 4, entonces estamos hablando de 16. Pero si se aplica la regla de la mitad de 4, va a haber solamente 8, entonces se está reduciendo. Now, this is what we identified in the mid-90s, what everybody on Earth has to do in order to peacefully reduce overpopulation. Y eso es lo que dijimos en los años 90, que todo mundo tendría que hacer para poder reducir pacíficamente la sobrepoblación. Now, I had to do that Y yo tuve que hacer eso because it was the policy of our house, and as the Wolf Clan representative in our house, I have to abide by the policies of our house. porque era la política de nuestra casa y como representante del clan del lobo de nuestra casa, yo tengo que seguir la política de nuestra casa. So I could only bring 2 children into this world Entonces yo puedo traer solamente a 2 hijos en el mundo, because I come from a family of 4 children. porque yo vengo de una familia de 4. And so I also had to abide by what I know is the proper way
for men to have children in this world. Y también tengo que obedecer la forma en la que yo sé que es correcto traer hijos al mundo. I waited until I was 35 years old, until I was certain about that I was going to be there for my children all the time. Yo esperé hasta que tuve más bien 35 años y que yo sabía que iba a ser capaz de estar ahí para mis hijos. I could have carelessly just had children as soon as I started having sex. Pude haber tenido hijos sin cuidarme desde que empecé a tener sexo. But I say my mother taught me right. Pero yo digo que es mi madre la que me enseñó la forma correcta. If I would have had a child when I was young, I know that I wasn't ready for it. And a lot of people in this world know that they have children when they're not ready for it. Si hubiese tenido un hijo antes, yo sé que no estaba listo para eso y mucha gente lo sabe, que no están listos para tener hijos cuando los tienen. This is wrong. It is corruption. Personal, individual corruption because of their own personal greed for whatever, pleasure, happiness, whatever. Y esto está incorrecto, está mal, es una corrupción y es una corrupción derivada del interés personal, de su propio deseo de felicidad o como se le quiera llamar. Not thinking of the larger society that they are a part of. Sin pensar en la sociedad más amplia de la cual hacen parte. And so, like I said, I waited until I was 35 years old. Y como digo, yo esperé hasta que tuviese 35 años. And then, I unfortunately, I wasn't able to stay together with the mother of my children, and we did break up. Y después, desafortunadamente, no pude quedarme con la mamá de mis hijos y nos separamos. But it is the policy of this house, and I know it to be true, as the way my mother taught me, that it is wrong for me to have children with more than one woman. Pero es la política de esta casa y es la forma en la que mi mamá me enseñó que yo sé que es incorrecto el que yo tenga hijos con más de una mujer. No, I am not saying this about women. I'm saying this about men. Y no estoy diciendo esto con respecto a las mujeres, sino con respecto a los hombres. Because a man, a father, must be there. Porque un hombre tiene que estar ahí. 24 hours a day, all the life of the children. 24 horas al día, toda la vida de los hijos. And so when I broke up with my ex, I met other women. Y cuando yo me separé de mi ex, conocí a otras mujeres. And I fell in love. Y me enamoré. And they wanted to have children. Y ellas querían tener hijos, niños. But I told each woman that I had met, that I had come into contact with, prior to anything happening, I told them outright that I will never have any other children in this world. And I told them the reason why, and that I will not do that to my children. I will not splinter their minds. Pero al encontrar cualquier mujer con la que yo me enamoré, les dije de antemano que yo no tendría más hijos y le dije las razones por las cuales. Now, two girls that I met after I broke up with my ex, after a couple of years, wanted to have children. Y dos mujeres a quienes encontré después de mi ex, ambas querían tener hijos. I said, I told you from the start, I wasn't going to have children. Y les dije, te dije desde el inicio que no iba a tener hijos. But they thought, I guess, because they were with me for so long, that they would, I don't know, maybe like trap me or convince me to have a child with them. I said, no. And it broke up our love twice. No, I am not going to splinter the minds of my children to satisfy somebody else in what they have to do in their life. Pero yo les dije, no sé si era como si me quisieran atrapar o orillar a hacer algo que yo les había dicho que no, porque es algo que ellas tienen que hacer y no iban a atraparme y hacer que las mentes de mis niños fueran astillados por algo que ellas tienen que hacer. And then when a man does meet a woman, y luego cuando un hombre encuentra una mujer, in the non-native world now, the male dominant world, everybody thinks, well, you get married and you go move away, you get your own house and your parents are over there, now her parents are over there, and now all of a sudden you are a new entity.
En el mundo no indígena se piensa, bueno, se acaban de enamorar, entonces se van a ir a su propia casa, los papás de ella están por aquí, los papás de él están por allá y ahora son como una unidad separada. And some women or men put ridiculous conditions on the other to say, hey, now you're a part of my family, now you got to forget about your family. Y algunas mujeres dicen, ay, pues ahora eres tú mi familia, entonces olvídate de tu familia. That's insanity. Pero eso es una locura. The male has a lifelong responsibility to his mother. El hombre tiene una responsabilidad de por vida con su madre. And if he does meet a girl and they merge together, well, now he's got a lifelong responsibility to not only his mother, but now to this new woman. Y si encuentra una mujer con la que quiere fundar una familia, pues entonces ese hombre no tiene nada más ahora la responsabilidad de su madre, sino ahora también la responsabilidad de esta mujer que acaba de encontrar. The relationship with the mother is not supposed to interfere with the new relationship with the woman that the son is with. Y la relación con la madre no tiene por qué interferir, es decir, ambas relaciones no tienen por qué interferir. And the new woman is not supposed to interfere with the relationship with the mother. Porque la mujer que acaba de él encontrar tampoco debe de interferir con la relación que él tiene con su madre. They are supposed to complement each other. Deberían de complementarse la una con la otra. So that the man's mind is not splintered in turn. Para que la mente del hombre no sea astillada. So we teach our sons this throughout these different phases. There is responsibilities that you have. Entonces le enseñamos eso a nuestros hijos, que en estas diferentes etapas tienen responsabilidades that you must live up to. A las cuales deben de vivir a la altura. And then the final responsibility Y la responsabilidad final that our children have to be taught is the responsibility of taking care of their parents when they're dying. Que nuestros hijos deben de aprender es la de tener el cuidado de sus padres cuando están a punto de fallecer. We have this experience, this cyclical experience that, yeah, we start off as babies, somebody else is feeding us, somebody else is wiping our rear end, somebody else is changing us, dressing us, brushing our hair, doing everything, washing us. Tenemos esta experiencia cíclica de que llegamos al mundo y va a haber alguien siempre que nos va a lavar, a limpiar el trasero, a lavar los dientes, a bañar, a dar de comer. And all that love that they give us, that they show us, it makes us strong, it makes us healthy, it makes us grow to be, hopefully, good humans. Y todo ese amor que se nos da es lo que nos hace fuertes y esperando que eso es lo que nos haga buenos humanos. And so, when you complete your cycle, you're born a baby, you return back to baby when it's time for you to die. Y cuando completan su ciclo, vienen de bebé y cuando llegan al punto de morir, también van a volver a ser bebé. Remember when you seen your beautiful little baby trying to walk and coming to you and going, didn't make no sense. If you seen an elder walking towards you and going, you go, what the hell's wrong with you? You'd be like almost frightened of it. Y bueno, si ustedes se acuerdan cuando vieron a su bebecito por primera vez caminando hacia ustedes, venía así haciendo soniditos boogie boogie, pero si viesen a un anciano así, dirían, bueno, ¿qué le pasa? But we all know this is what happens. We hear of it today, Alzheimer's or dementia or, just loss of faculties. Pero eso es lo que vemos seguido el día de hoy, es decir, a las personas con edad avanzada que tienen tal vez demencia o Alzheimer. We all watch it happen. We watch it happen either to your grandparents or your parents. Vemos cómo ocurre con sus padres o sus abuelos. When it happened with my father, of course, my father was rock solid, strong all his life, and then all of a sudden, I got to change his diapers. I got to feed him. I got to wash him.
cuando ocurrió con mi padre, yo no podía creerlo, es decir, ahora yo tenía que lavarle los dientes, que limpiarle el trasero a mi papá. You know, some people might think that it's like a degrading thing and they wouldn't want to do it. So they'll relegate that, they'll send their parents away to a convalescent home to have somebody else wipe their parents' ass. Y hay gente que vería esto como algo degradante, como que ellos no podrían hacerlo por sus padres. Entonces lo que hacen es que relegan a sus padres enviándolos a un asilo o a alguna forma en la que alguien más vaya a limpiarle el trasero a sus padres. No, we teach our sons this way, Pero no, nosotros le enseñamos a nuestros hijos esta forma, that they have to take care of the dead. que tienen que cuidar a los muertos. It's the final act of that cycle, the human cycle. Es el acto final de ese ciclo humano. And so this is the responsibilities, just in a nutshell, what the male has in this world. Y en muy breve, estas son las responsabilidades que los hombres tienen en este mundo. Now, and the things that we gather here to discuss, to talk about, of course, we're talking about like trying to improve the world, trying to stop the corruptions. Y en las cosas de las que hablamos aquí, hablamos por supuesto de tratar de detener las corrupciones, Trying to return things back the way they were when they were in balance prior to the coming of the great darkness of the white man. y de hacer que las cosas vuelvan de la forma en la que eran antes de la llegada de la oscuridad que trajo el hombre blanco. And so this is human evolution for one generation to teach the next generation in the proper way, as opposed to what everybody's being taught today. Y esta es la evolución humana, es decir, enseñarle esto a cada generación y que sería completamente lo opuesto a lo que hoy la gente está aprendiendo. So, of the life giver and the life protector, it's the life giver that brings love, brings happiness, brings excitement, brings purpose to the table. Y aparte de la dadora de vida, es ella quien trae el amor, quien trae la paz, quien trae la felicidad a la mesa. It's the life protector that comes to the table to protect these things, to keep them in a balance so that they are perpetual. Y es el protector de vida el que va a poder acomodar esto de una forma en la que estas cosas traídas a la mesa sean perpetuas. So as women bring love to the table, it is the responsibility of the men to nurture it, not the individual where I get what I want, but the love of all the mothers of the society, of the collective. Y como son las madres las que traen este amor a la mesa, la responsabilidad de los hombres es la de nutrirlo, y no a título individual, sino del colectivo. Okay, so here today we just presented about, because, I forgot to mention this, but everybody knows, because we're in the phase of the full moon. Entonces, olvidé decirlo, pero lo deben de saber, como estamos en la fase de luna llena, And that it is at the time of the planting, y que es en el tiempo de la plantación, that the full moon being the male moon, the cleansing, pulling all the bad away. como la luna llena es aquella de la limpieza que está jalando todo lo que es malo, no correcto. You know that when it comes time for the planting, we have to prepare the garden to take any bad out of there, you know, any whatever foreign stuff. Ustedes saben que es la época en la que se tiene que limpiar todo. So this is the reason why right now we're discussing these things. Y como venimos en el momento de la plantación, es justamente ahora que tenemos que discutir estas cosas. Okay, so this is what we do from within our house as to how to teach the young boys to become men. Y esto es lo que hacemos de la parte de nuestra casa para educar a los hijos a que se vuelvan hombres. Oh, and we also teach our young men that if you're in a house where there's one woman in the house, doesn't matter if it's her house, and you use the bathroom, you finish in the bathroom, you put the seat down. Y también educamos a los hijos a que si están en la casa de una mujer, no importa qué mujer se trate,
y utilizan su baño, tienen que poner el asiento hacia abajo. Now, that is a very important thing, Y eso es algo muy importante, not because it's the most important thing that males should do, no porque sea lo más importante que los hombres tienen que hacer, but because it teaches us something as males, something that we know really aggravates, really agitates the women. sino porque nos enseña a nosotros como hombres algo con respecto a lo que realmente molesta a las mujeres. So if we can address that within ourselves without having the actual issue arise where we squelch that issue, no woman will walk into the bathroom and go to sit down and the seat is up and she'll go, why don't you put the damn seat down? Y entonces, si nosotros somos capaces de comportarnos dentro de esa línea, de sacar el mal comportamiento en ese sentido, no vamos a hacer frente a ir al baño, digo, a la casa de una mujer y que cuando ella llegue al baño diga, ¡ay, pero qué es esto! Okay, so this is the examples right now. So we're gonna just go right into whoever's here to see if you have anything to expand in this area, or if not, if nobody's got anything to address, then we're gonna move on. Entonces ahora vamos a poder ir a ver si alguien que está presente tuviese algo que decir al respecto de lo que acaba de ser dicho, y si no, vamos a poder continuar. So keep in mind, we're basically looking at right now what we teach our children as to what is the responsibility of the life protectors towards the life givers. Entonces estamos hablando básicamente de qué se le enseña a los niños, a los hijos, para poder ser verdaderos protectores de vida y estar en equilibrio con las dadoras de vida. Okay, so if there's anybody who's got their hand up, if not. Ok, entonces si hay alguien que tenga su manita levantada, vemos que Cristina levanta su mano. We see that Cristina is raising her hand. Go ahead, Cristina. ¿Qué tal? Buen día, saludos y gracias. Sí, el tema para mí es muy fuerte por la educación aquí en México. So hi everybody, big greetings to everyone, and the subject for me is very important and very deep too, given the education that we have here in Mexico. Es muy difícil poder ordenar esto porque la educación en el hombre es totalmente distinto a lo que acaba de comentar Stuart. It's very hard to put an order into things because the education that is given here is exactly the opposite of what Stuart has just presented here. Actualmente han de ver las noticias que aquí las mujeres son cruelmente golpeadas, torturadas, dejan hijos abandonados, en fin, es realmente muy difícil. Currently, you might be able to watch the news of what happens here, and there's women that are constantly beaten, even murdered, and they will have to leave abandoned children sometimes, so it's a really bad situation. Hay muchas mujeres que son conscientes de no tener hijos, pero querer adoptar hijos, pero ahí te encuentras con el problema de la corrupción. Hay mucha corrupción en el tráfico de niños que roban para luego venderlos para que los adopten. Y eso es verdaderamente triste. And although there's a lot of conscience of many women that took the decision of not having children, but that would like to adopt children, they face the traffic of children market, which is all field of corruption. So there's going to be this market in which they are going to even go and steal kids to be selling them for adoption. And the authorities are kind of part of this corruption as well. Yo he hablado ahora con muchas mujeres por el problema con la pandemia, muchos niños que han perdido a sus padres, para que tengan esa opción de poder adoptar a estos niños que perdieron ahora a sus padres.
And I've been speaking, been very concerned about like kids that have lost their parents in these pandemics, and to make sure that these kids are going to be having somebody that is going to be able to adopt them so they can have a family. Pero de nuevo son niños que están siendo robados y usados para quitarles inclusive órganos. But again, these are going to be most likely preyed kids that are going to be stolen, and that are sometimes going to be used to take organs of them. Y por ejemplo, en mi caso, mi esposo murió cuando yo estaba poco tiempo de casada y tenía muchos deseos de tener una niña o un niño, pero no encontré nunca una pareja que pudiera ser responsable y pudiera ayudar para que el niño creciera con una buena educación. Por eso nunca lo hice. And in my case, I became a widow just a short time after I was married. And after that, I was not able to find a man that would be the perfect person that would be able to raise a child in love, because I did want to have either a girl or a boy, but I didn't find that, so I just like never did it. Y entonces pensé que mi misión era aportar el amor de una madre a niños que necesitaran una educación, pero al yo dar educación y ayudarles en algo, sucede como en las escuelas. De nada sirve lo que uno les dé si finalmente los padres o en las escuelas les dicen otra cosa y los niños están verdaderamente confundidos. And so I understood that my mission would have been more, or was more, like to give the love or to be the mother to those kids that would need it. And so I would do it, but then I realized that it was kind of like useless, in the sense that what good does it do that I give them something if at the end either their parents or their school are going to just completely erase the good that I'm trying to give them. Y por eso me gusta estar aquí, porque quiero entender lo que nos enseñan para ver de qué manera yo pudiera cooperar con esta sociedad aquí en México. And that's why I'm always happy and super interested of being here, because I want to learn and I want to really understand, to know how I can be useful to contribute in this society here in Mexico. Es todo. Gracias, Eddie. That's it. Gracias, Cristina. Well, you brought up, or you make me see two very important things here that just for our knowledge sake is important for us to discuss, because most people don't ever discuss in this area. Me haces ver con lo que dices dos cosas muy importantes que casi nunca son abordadas porque no son traídas a la superficie y la gente no las nombra. And that is the last thing that you just spoke of, about children who are left motherless, fatherless. Y es lo que mencionaste al final acerca de los niños que son dejados sin madre o sin padre. This is something that can only happen in the religious world. Esto es algo que solamente puede ocurrir en el mundo religioso, Because in the religious world, they are not their brother's keepers. porque en el mundo religioso ellos no son cuidadores de su hermana o de su hermano. So that means they only do things to appease themselves, Esto significa que hacen cosas solamente para ellos, make themselves feel good. para hacerse sentir bien. And so instead of taking care of children who are left in such circumstances, Entonces, en lugar de cuidar a niños que son dejados en esas circunstancias, to appease ourselves, we create things such as social services that will then create group homes that these children will then be herded into. para quitarnos un poco la responsabilidad o incluso lavarnos las manos, lo que se crean son los servicios sociales que van a crear casas de hospicios o donde van a darle albergue a los niños, y entonces hacemos que todos se vayan para allá. And everybody knows that what the children learn in group homes is worse
than what criminals learn in jail. Y todo el mundo se sabe que lo que estos niños van a aprender en los hospicios son cosas peores que lo que los criminales van a aprender en las prisiones. So collectively, the society is insane Entonces, colectivamente, la sociedad está loca por hacer eso, because they're too goddamn lazy to take care of these children because they're not their brother's keepers. porque son muy flojos por no querer tomar el cuidado de estos niños, porque de nuevo no son quienes van a cuidar a sus hermanas y sus hermanos. And so they don't want to also be seen as being the pieces of dirt that they are for discarding the children. Y no quieren ser vistos como los pedazos de porquería que son por nada más dejar a los niños. And so they create this process that actually creates a larger problem for the society. Entonces crean este proceso que de hecho crea un problema más grande para la sociedad. Because it turns out imbalanced adults from there. Porque de ahí resultan adultos desequilibrados. Young girls are violated. Niñas que son violadas. Maybe a lot of young girls become impregnated while they are in group homes. Y tal vez muchas de ellas se embaracen estando en hospicios. So it shows us something. This is not, of course, an issue isolated to you where you're at. It's here also. It's in the so-called United States. It's in all first world countries. Y eso nos enseña una realidad más amplia de la que tú estás hablando, porque eso no ocurre nada más en donde estás, sino que ocurre aquí, en el así llamado Canadá, en el así llamado Estados Unidos, en todos los así llamados países del primer mundo. So what you just said brings to light the solution to the problem. Entonces lo que acabas de traer a la luz, trae a la luz la solución al problema. Is there are a lot of women in this world who don't have children, some who cannot have children, some who don't want to have children, and others, for whatever circumstances, whatever reason, just don't have children. Y en ese mundo hay muchas mujeres que no tienen hijos, ya sea porque no pueden tener hijos, porque no quieren tener hijos o por cualquier otra circunstancia. Now, all those women who, let's just say for argument's sake, out of a population of 10 women, let's just say that 2 of them are childless. Y digamos, de todas estas mujeres, si hablásemos de 10 mujeres, digamos que 2 no tienen hijos. And then one of the other 8, one of their parents dies. Y luego una de las otras 8 va a fallecer. These other parents who are together, having families, they really can't take care of that child. Los otros padres que ya tienen hijos no pueden realmente cuidar, ocuparse del otro niño o niña. They may want to, and in a lot of cases, they may be forced to taking care of that child. Puede que no quieran, pero puede que inclusive en ocasiones, puede que quieran, pero puede que a veces en ocasiones tengan que ser obligados a tomar el cuidado de estos niños. But then that puts an undue strain on their own relationship, and what ends up happening is what a lot of people, it breaks up their relationship. Pero luego eso va a agregar todavía más presión a su propia relación y eso va a resultar, como ocurre muchas veces, haciendo que la relación se acabe. This was actually a contributing factor. It wasn't the main factor, but it was a contributing factor to my ex and myself breaking up because we had to take in almost all my nieces and nephews. We had 1, 2, 3, 4 of my nieces and nephews living with us at different times, and their children were living with us at the same time. Y de hecho esto fue uno de los factores contribuyentes a mi propia separación en mi relación con mi ex, porque en diferentes tiempos tuvimos a 4 diferentes sobrinos míos, sobrinas mías, que también tenían a sus niñas y sus niños con ellos. Entonces esto contribuyó a la separación. So out of this example, where 2 can't have children, where another one has died, what ends up happening is putting more pressure on the society that actually breaks down the ability of the society to have good people. Entonces, si tenemos estas 10 personas, estas 2 madres que no tienen hijos, esta
madre que fallece, pero que nadie se va a ocupar de ese niño. Es decir, la sociedad inhabilita la capacidad de la sociedad misma de poder generar buenas personas. So you just identified the solution to the problem that needs to be applied worldwide. Entonces acabas de identificar la solución al problema y que necesita ser aplicado a nivel mundial. Is that wherever there are children who will have to be up for adoption or end up in group home, Y es que en donde sea que haya a niños que tienen que ser dados en adopción, there needs to be a provision created by people such as yourself necesita haber una provisión creada de la parte de gente como tú, where in this society, where the two who cannot have children can bind their power together to take care of the collective of children who are basically the marginalized, the ones discarded. donde en esta sociedad estas dos que no pueden tener hijos serían las que unificarían sus fuerzas para poderse ocupar de este niño que ha sido dejado huérfano, siendo que hoy en la sociedad eso es imposible. Where it basically would be like, kind of like the structure of like what a group home is. Y sería básicamente como la estructura de una casa, como un hospicio, But where it's not regimented robot system. pero en donde el sistema no es una robotización militarizada. Where it's women such as yourself who are mothers, but who do not have children of their own, who can exercise their mother power upon the children of society that are the discarded ones. Que sería el caso de madres como tú, que no tienen hijos, pero que están listas para ocuparse de niños y que esos niños necesitan eso. Imagine what this could create. It would create pockets of love in a broken society. Imagina lo que eso ocasionaría, generaría bolsas, nichos de amor en la sociedad completamente rota. Where in the past, these group houses are raising drug addicts, drug dealers, thieves, or women to be in the sex trade, where now we flip it over this way, we could be bringing in raising children who keep the society tightly knit, who keep the love of the mothers as their guiding principle. Donde en el pasado estos hospicios criarían drogadictos, rateros, todo tipo de malas cualidades, siendo que así esto todo se puede corregir. Las madres podrían criar a estos niños como sus hijos, dándoles este amor, esta protección, esta educación que necesitan. So a collective house that would be an extension of like what Valentina is doing with the midwives. It's an extension from the birth house to having a continuum where those children born from the birth house can live within that house until the time, for as long as they want. They'll have consistency. Y este tipo de casa sería una continuidad, una extensión de las casas de nacimiento, como lo que nuestra amiga Valentina, la partera, está haciendo allá con las parteras. Es decir, los niños que nacieran en esas casas de parto también podrían vivir en esta casa con sus madres para tener esta extensión y esta continuidad que también podrían recibir a estos niños. This is the original design. This is how the longhouse functioned. Y este es el diseño original, esta es la forma en la que la casa larga funciona. So in any given day, let's say there's 10 children in that house. Entonces, en cualquier día, digamos, hay 10 niños en la casa. The collective of women who would be the mothers in the house, El colectivo de mujeres, que serían las madres en la casa, of course, wouldn't have to be there all the time. You would have the pressure off of you, where it's not just one person there all the time, having the great pressure of all of that. por supuesto que no sería todas las madres al mismo tiempo, es decir, una podría salir a hacer algo y luego la otra, es decir, se podrían repartir el peso. As we know right now in group homes, the job is relegated to
3 people 8 hours a day, and those people get very agitated, they get short-tempered, they get pissed off, and they don't really give a damn about those children in the first place. They then will take out their anger or aggression on those children. Y hoy, como se sabe, en estos hospicios se contrata a personal que está de planta y no hay esta relación de amor o de cuidado, entonces están frustrados con los niños todo el tiempo, les aplican reglas que les van a oprimir todavía más. So the women of this world who do not have children for whatever reason, doesn't matter, have a lot of mother love to share, to expend. But in this world, there's no place for that to happen. Entonces las madres que no tienen hijos tienen muchísimo amor materno que dar, pero en este mundo no es posible el darlo. Your solution of women such as this to come together, to bind together, to create a collective house for the discarded children is the way to take over the corruption of group homes that are now corrupting children. Entonces, tu solución de ponerte en colectivo con otras madres que no tienen hijos para poderse ocupar de niños que no tienen padres es la alternativa y la solución correcta con respecto a los hospicios. There was another thing that you mentioned that brought something to mind about what adds to world overpopulation. Y hay otra cosa que mencionaste con respecto a la sobrepoblación mundial. That where you see this happening, overpopulation, it's where there's religion. En donde ves que esto ocurre, la sobrepoblación es en donde hay religión. Because religion needs slaves. Porque la religión necesita esclavos. Needs mindless slaves. Necesita esclavos que no piensen. And so wherever there is super religious countries, y en donde hay países súper religiosos, you find super machismo or macho-ness. Encuentras un super machismo. And this is where you'll find the majority of discarded children. Y es en donde encuentras la mayor cantidad de niños abandonados también. Misused and violated. Que son maltratados, inclusive violados. And so we look at the overpopulation problem. Nobody's solving it. Nobody's addressing it. Entonces vemos la sobrepoblación mundial de la cual nadie está hablando, nadie está diciendo nada. It's got to be us to adopt a policy and apply it in our lives. Tenemos que ser nosotros quienes hay que adoptar esta política en nuestras vidas. And one of the policies, not only of the Longhouse, not only of if you come from a family of 4, that you can only have half children. That's not the only way to address the overpopulation. Y no solamente una forma de abordarlo, la única forma de abordarlo es como en la casa larga diciendo que si hay una familia de 4 hay que tener solamente 2, es decir, reducirlo a la mitad. It's also to address things like IVF, in vitro fertilization. Es hablar de cosas que son, por ejemplo, también la fertilización in vitro. Where a woman who cannot become pregnant, well, they'll go to and get IVF to become pregnant. En donde una mujer que no puede embarazarse va a ir hacia una fertilización in vitro para lograrlo. And these are, if you look at statistics now here, of course you can't quote me on this, or you can quote me if you want, but here it's something that each individual will have to see. If you've done the statistics on this, you'll find out that the majority of people who go for IVF or stuff like that are religious people. Y si ven las estadísticas, la mayoría de gente que va a ir por la fertilización in vitro son de una religión. So they go against their own God. Entonces van en contra de su propio Dios. So what we got to identify is that in vitro fertilization is illegal. Y lo que tenemos que identificar es que la fertilización in vitro es ilegal. Sure, a woman who cannot have children may like that. Oh, I can have children. I can get IVF.
Y por supuesto que una mujer que no puede tener hijos puede que le guste, puede ir a hacerse embarazar. But drop that woman in the middle of the wilderness with no hospitals, no male dominant medical industry around. Pero imagínate a esa mujer en medio del bosque, sin ningún hospital, sin ninguna industria médica de dominación masculina. There's going to be no way that that woman will be able to have a baby. No habría ninguna forma en la que esa mujer pudiese tener un bebé. So creation makes it so that the woman cannot have a baby. We must abide by that. We cannot have in vitro fertilization. This is a corruption of the male dominant medical industry. It's a corruption that is intertwined with religious enslavement. Entonces, si una mujer no puede tener hijos, es completamente ilegal que ella lo quiera hacer por una forma artificial. Entonces, la fertilización in vitro tiene que ser declarada como lo es, completamente ilegal. So this is something that has to be taught to our young men also. Y esto es algo que debe de ser enseñado a nuestros hombrecitos también. That contraception is the male's responsibility. Que la contracepción es la responsabilidad masculina. And so if as contraception is, then so is the progeneration. Y como lo es la contracepción, también lo es la progeneración. So the males have to be taught that, well, if you end up falling in love with a woman who cannot have children, well, you cannot go to have in vitro fertilization. That man, if he's in love with her, has to accept the fact then that they are not going to have children. Entonces, si hay un hombre, por ejemplo, que no pueda tener hijos, se tiene que entender que no va a ser que la mujer vaya a una fertilización in vitro, es decir, tendría que haber el acuerdo, entendimiento común de que no van a tener hijos. And then it is those people who can fill the gap of the children who are discarded by society. Y luego son esas personas que pueden llenar la brecha de estos niños que son abandonados en la sociedad. So again, this is something here that you bring to light that the solution to the problem of right now of so-called group homes and stuff like that is for the women to take responsibility in their communities and create the new rendition or the new like the new style of group home, where it's the mothers of the community, the women of the community who will take that responsibility. Entonces, es la solución que acabas de presentar sería justamente a las madres que se pueden organizar y que pueden hacer una casa alternativa a estos hospicios, que sería la nueva forma o la forma correcta de poder llenar esa brecha de maternidad y de niños. I guess there's a lot that we could expand on that. It's a whole area, you know, like if we started discussing it, we don't really know what it would encompass because it would be things that we would discover. Y creo que acabamos de tocar solamente la superficie del asunto, es algo mucho más profundo y que si siguiésemos hablando al respecto podemos encontrar tantas más cuestiones. I don't know if you have anything to respond to that. If not, we'll move on. No sé si tienes algo más que decir al respecto, Cristina. Por el momento es todo. Muchas gracias a trabajar en eso. So for the moment, that's it. And yeah, I like to get to work on that. Yeah, okay, this is something here, what we just said. Right now, it's like if we're in the darkness and we see a tiny speck of light. Entonces ahorita es como decir que estamos en la oscuridad y apenas empezamos a ver un rayito de luz. You know that sometimes for your eyes to adjust, it might not even be light that you're seeing. It might just be the contrast of the darkness or the, you know, how your eyes will see spots. Y a veces para ajustarse los ojos van a creer que están viendo luz, pero no lo es más bien como, ¿no? Estos cachitos como de reflejos que nos ocurren en los ojos. But the thing here is that we just now, without it being the intent, we discover an area of
human responsibility that is not there right now, but we have to discuss it in order to get that thing in its proper form. Pero lo importante de esto es saber que hay que hablar de esto, es decir, entre más podamos conversarlo, intercambiarlo, más cosas se van a ver más claras. So for this, I see a whole big conversation happening right from the start of the life process with Valentina, the midwives, with homeopathic healthcare. I see a whole discussion with everybody in that line to be able to formulate or to come to a proper result on this. Entonces veo como una línea continua que necesitaría una conversación justamente a partir desde las parteras, en las casas de nacimiento y después todo lo que tiene que ver con la medicina tradicional, herbolaria, homeopática, natural, con la educación. Entonces es toda una línea continua. We're going to have to talk more about this, of course, because nobody's talking about how to protect those children. Y vamos a tener que hablar mucho más al respecto porque nadie está hablando de cómo proteger a estos niños. And I'm pretty sure that children who were in such places in Mexico or Guatemala or Honduras are some of the people who ended up in these caravans, ended up being at the border, ended up having their children taken from them. So you can see that when you grow in a corruption, that it just leads you down the path of corruption. Y podemos ver tal vez que estos niños que hoy están en la frontera así llamada estadounidense serían justamente niños que estaban con sus padres o no, ya sea en México, en Guatemala, en toda América Central, y entonces como están en una situación precaria, son embarcados en esta caravana, llegan a la frontera, son separados de sus padres, y en cuanto son separados de sus padres, quién sabe qué cosas se les estén haciendo. Entonces vemos como cuando hay una corrupción, es ese mismo camino que te va a llevar a más corrupción. Okay, and just as a little side note on that right there about the people, the children who are stuck at the so-called United States border. Y como una nota al respecto de estos niños que están ahí en la frontera estadounidense. Last week on our Wednesday Zoom, Grace, a friend of ours from Washington State, had addressed statistics from the government about children, about how children were responding to the vaccine. La semana pasada nuestra amiga Grace en el Zoom del miércoles habló acerca de estadísticas en cuanto a cómo los niños estaban reaccionando a las vacunas. And her question is, who are these children? Where are they vaccinating children? Where is this happening in order for them to have statistics on this? Y su pregunta fue, ¿y cómo tienen estas estadísticas? ¿De dónde están sacando a estos niños a quienes están vacunando? And I said to her, well, you know that's happening, but all the children who are kidnapped by the so-called United States at the border and who are held in custody, they are in jail. Children are in jail at the United States border, and you know that US policy is to inoculate those children. They must be given the vaccine. So it's those children at the border that are the human experiments. Y le dije, pues entonces tienen que ser esos niños que son separados en la frontera de sus padres y que son puestos en custodia y que estando ahí son ellos los que se vuelven el experimento gubernamental. So again, just for us not to lose sight here, I mean, when we hear of such craziness, any one of us could say, holy crap, things are just too crazy and like the pressure's too much. Y para que no perdamos de vista lo que estamos haciendo aquí juntos, es que cuando la gente escucha cosas de tal dimensión, tan grandes, tan dañinas, tan perversas, pueden pensar, bueno, esto es demasiado, ¿qué puedo hacer? Y como que sienten la presión y se sienten impotentes. But this is the reason why we discuss all the things that we're discussing, in particular what you just brought to light about now, what we have to look into.
about creating a new type of group home. Pero es precisamente por eso que tenemos que hablar de ello, para poderlo ver y a partir de ahí sacar las soluciones, como aquella misma que tú acabas de presentar, como esto de crear nuevas casas de educación de vida para estos niños. So we're talking about addressing problems in a way that most people don't even see the connections. Entonces hablamos de una forma de abordar los problemas en los que la gente ni siquiera ve las conexiones entre esto. But it's in a way of addressing them at the root before you even see those weeds come out of the ground. Pero es una forma de atacarlo a la raíz mucho antes de que se pueda ver la hierbita saliendo. Yeah, okay, anyways, if there's anybody else. No, there was somebody that had raised their hand, but they left, so. Okay, Elsa? It might, You can just speak. yeah, I think I can hear yeah, you. do it from there, it'd be too hard to come No, over. from here. You can just speak. We can hear her. Because that's going to create a reverberation. Yeah, but to have the video see her. Oh, sure. Ok. Hola a todas y todos. I'm Elsa, daughter of Lisa, granddaughter of Leah, great-granddaughter of Adelina, and I am from Wabanaki Nation. Y Elsa se presenta como siempre de forma matrilineal, mencionando el nombre de su mami, de su abuelita y de su abuelita, y también honrando el hecho de que es de la nación Wabanaki. And in Life Givers Nation, I'm a temporary Bear Clan member. Y en la nación de dadoras de vida es miembro temporal del clan del oso. I have a couple of things to say. Y tiene un par de cosas que decir. First thing, yes, I believe in this unbalanced male-dominant world. Life givers are being so much controlled in their role of perpetuating life, but only this option for them. Y creo exactamente que las mujeres están muy controladas en esta forma de querer perpetuar la vida, pero justamente el control se hace en hacerles creer que es solamente para su individualidad. That they then think that it's the only way for them to be fulfilled, you know, the only way for them to attain this happiness in their life would be to have children. Y piensan que la única forma en la que pueden llegar a realizarse o alcanzar la felicidad sería teniendo hijos. But there is so much, like we say right now, there is so many children that would need that love. Pero como estamos diciendo ahorita, hay tantos niños que necesitarían ese amor. So for, like in my in my own I would say in the women I know, it's starting to be a problem because they grow older being how can I say? Okay, I'm gonna say the example I bring to those women whenever we talk. It's Y like, empieza a ser como una especie de problema. ¿Y cómo decirlo? Voy a decir lo que digo a las mujeres cuando hablo con ellas. okay, the example I give
is that whenever women realize she cannot have kids of her own, Y el ejemplo es que cuando la mujer se da cuenta que no puede tener hijos, then she has to focus on letting go this way of existence. tiene que darse cuenta que tiene que dejar ir este tipo de existencia. Like in the example I give those women is because I'm not walking no more, I could be every day getting sad and staying stuck in this and just keep on asking why me, why can I run? Y el ejemplo que les doy es que yo, como no puedo caminar, podría pasármela todo el día deprimida y diciéndome por qué yo, por qué me pasa a mí. So, you know, I cannot stay in that unsatisfaction. I need to move on, move forward. Y yo no me puedo quedar en esa insatisfacción, entonces tengo que seguir adelante. And the other comment I had to express is that maybe 3 weeks ago, I had a talk with my sister. Y el otro comentario que quería hacer es que hace como 2 semanas tuve una plática con mi hermana. And because of the genetic imbalance of, that I face, Debido al desequilibrio genético al cual yo hago frente, my sister got scared of having children. She's saying, well, she told me she was scared, and I think it's part of it. y mi hermana estaba asustada de tener hijos, y yo creo que esta cuestión genética era parte de eso. But then she told me something that made me angry, but we didn't even discuss it because I know it would have been a fight, crazy situation. Y me dijo algo que me hizo enojarme mucho, pero tuve que controlarme porque podría haberse ocasionado una pelea. But last time I saw my neurologist, we had a talk about that. We had a talk about facing, because he was telling me I could have children of my own. La última vez que vi al neurólogo me dijo que yo pude haber tenido hijos. So he was telling me, I think I was like 39. So for me, I think it was a late situation anyways. Y esto me lo dijo cuando tenía 39 años y creo que a esa edad de todas maneras ya era tarde. But he was telling me I could have some children anyways because I was strong enough, and psychologically I was strong enough, and he would be able to help me physically to have them.
Y me dijo que lo podía hacer porque era fuerte tanto psicológicamente y que él podría ayudarme físicamente también. So at that point, we talked about the fear of having children, sick children. Y en ese momento hablamos de el miedo de tener hijos enfermos. So I just said, lately I said, well, you know, on a side note, I think my sister was scared of that. Y entonces recientemente dije que tal vez mi hermana estaba asustada de eso. But that's it, you know. And then he told me, do you think I should speak to your sister about that? Y me dijo, ¿tú crees que deba de hablarle a tu hermana de esto? So at that time, we're talking about my sister. I have 10 years of work. So at that time, she's 49. Y estamos hablando de mi hermana que es 10 años mayor que yo. Entonces en ese momento ella tenía 49 So años. I wasn't thinking about telling her she can have kids. I was just thinking, okay, talk about the fear of having sick children. Y por supuesto yo no le iba a decir que a esa edad tuviera hijos, sino que quería hablar del miedo de tener hijos. But then a month ago, my sister told me that my doctor called her to tell her that she could have my eggs to have kids. Her eggs. Oh. Chance. Okay. Entonces el doctor dijo que ella podía tomar mis huevos para poder tener hijos. So in my knee, mad, because that's, for me, that's all the male dominance in the medical industry. Y eso me hizo muy enojada porque todo esa es la dominación masculina en la industria médica. Because nobody asked me. Porque nadie me preguntó. And you know, if I think the focus was more on bringing my sister to move on. Y creo que el enfoque era más hacer que mi hermana pudiese pasar por eso. And not trying to sacrifice my love, my capacity. Y no tratar de sacrificar mi amor o mi capacidad. So I'm just shocked. I'm just shocked to see how much we can humans can go around the elephants, but not addressing, not trying to evolve, not trying to move on. Entonces estoy impactada de ver cómo la gente no quiere hacer frente al elefante, es como quieren pasar por al ladito y no moverse hacia adelante, no evolucionar. So that's it. Y eso es lo que tenía que decir.
Okay, just this one area, like you say, it's surprising how much people are willing to go around the elephant without addressing it. You have this one tiny issue that nobody is aware of. Hablando de cómo todo el mundo quiere darle la vuelta al elefante, tú tienes este asunto del cual nadie está consciente. And pretty much nobody else in this world would ever hear your issue because nobody else has avenues of where to discuss these things publicly like this. Y prácticamente nadie escucharía este asunto porque nadie tiene estos foros para poder hablar y presentar y discutir. So we could just use you as an example and extrapolate your example into the larger population. Entonces podríamos utilizarte como ejemplo y extrapolar tu ejemplo al resto de la población. As to the areas of borderline violation of us, where we're being violated on a daily basis without us even knowing it. Con respecto a la violación que recibimos casi a diario y sin que ni siquiera nos demos cuenta. Now you got to ask yourself, for a human to be in a circumstance of where somebody else is discussing about them and they don't even know, what would we identify that circumstance as? Hay que identificar la situación en la que alguien esté hablando acerca de otro humano, qué hacer con ese humano, sin decirle a ese humano. ¿Cómo podríamos calificar eso? That's an experiment. Eso es un experimento. And this is where all humans, everybody, you are all finding out that all of us are all subjected to a human experiment in one way or another, but we just don't discuss it because it's isolated to us and we don't discuss it with other people. Y es en donde podemos ver que cada uno de los humanos somos un experimento humano, pero nadie lo sabe porque nadie habla de esto con los demás. So I would guess that since this is your experience, to extrapolate that to the larger society, I would guess that I would say 1 in what your odds are or your statistics of how you became inflicted with the illness you have now. You're what, 1 in 40,000, something like that? Yeah, I think. I would say that what you've just experienced in this other area, 1 in 46,000 people or 40,000 people are experiencing the same exact thing. Y en el caso tuyo, parece que es una persona de 40,000, sí es más o menos eso, entonces diría ese es el ratio de gente que está experimentando lo mismo que tú. Now, if 40,000 people out of, let's say, let's round it off to 8 billion. Y si decimos 40,000 personas de 8,000 millones, 40,000 to that would probably be about, I don't know if my calculator's right working proper, but around 200 million people, serían I would think, tal vez 200 millones de personas that are all experiencing firsthand the same type of thing as you. que están experimentando lo mismo que tú. Now, right now, I'm guessing, I'm extrapolating this from the statistics of what they know, what the medical industry knows of the people that they give vaccines to, that they know that 1 in approximately 40,000 people are going to be stricken with a debilitating disease. Y ahorita estoy adivinando, haciendo un cálculo basado en cuánta gente que va a recibir la vacuna va a tener una enfermedad que la va a debilitar. So we see a human experiment all around. From the time that we are born, anybody who is born of IVF, in vitro fertilization, or test tube babies, they don't know. No, the first test tube baby now was 1980. So what would they be now? 40, 41, 42 years old. So that person had no clue when they were a baby that they were an experiment.
Y por ejemplo, los primeros bebés que nacieron de fertilización in vitro hoy pueden tener que tal vez 40, 41 años, pero ellos cuando eran bebés pues no podían saber de dónde venían. What happens to people when you discover that you're an experiment? What happens to the person psychologically? ¿Qué le ocurre a la gente cuando saben que son un experimento en términos psicológicos And spiritually? y espiritualmente? It would be the equivalent of knowing everything you got inside of your body. It would be the equivalent of pulling your skeleton out of your body. Sabiendo lo que está dentro de ustedes sería el equivalente de sacarse el esqueleto. Anyways, people are finding out, not just people who are grown-ups now, who have been born of in vitro fertilization, but people are finding out in many areas that they still are a medical experiment. Y la gente se está dando cuenta el día de hoy, no solamente con respecto a la fertilización in vitro, pero en otros dominios, campos, que son una experimentación. And we could just guess. Again, I'm giving a guesstimate here. We know that it's the majority of people who are medical experiments are women. Y podemos adivinar que la mayoría de la gente que son experimentos médicos son mujeres. Because this is where they get stem cells from. Porque es de ahí de donde obtienen las células madre. Where do they get it? Where does the stem cell come from? ¿De dónde vienen? Well, that comes from the uterus. It comes from the amniotic sac, the placenta. Viene del útero, lo que se forma en el saco amniótico, el fluido amniótico en la placenta. But they can also extract it right out of somebody's DNA. I think they have to go into their spinal fluid for that. If I'm not correct, I'm not too sure about that. Pero creo que They también can lo take pueden. stem cells from blood as well. Like if you're doing a stem cell, you're doing a donation of a stem cell, you would go in and for you, it will just be like you draw blood. From there in a laboratory, they separate it. Creo que lo pueden extraer también de la médula espinal y Ann complementa diciendo que lo pueden extraer a partir de células de sangre. But also, everybody has heard, maybe some women know direct firsthand, but we've all heard horror stories of women in the medical industry having experiments performed upon them in their reproductive system to either make them sterile or to either increase the amount of babies they would have. Y también se han escuchado historias de horror sobre experimentos que han sido hechos en mujeres a nivel de fertilización, ya sea para esterilizarlas o para aumentar su capacidad reproductiva. Anyways, just imagine it was you. You grow up, you're hanging out with your friends all your life. You think you're normal just like everybody else. And then you find out that, well, you were a test tube baby. Entonces, imagínense que son ustedes, piensan que son como sus amigos, pero de repente saben que son un bebé de un tubo, de un laboratorio. Does it change anything for that person? ¿Algo va a cambiar para esa persona? We could say, well, let's find somebody and let's talk to somebody who's gone through that. Podríamos decir, hay que encontrar a alguien que pasó por eso y hay que hablar con la persona. But such a person might not be so willing to actually accept all the realities of what comes along with their experiment. Pero puede que esa persona no esté lista a aceptar todo lo que conlleva el hecho de que es un experimento. Don't forget that 6 million Jews were experiment also. No hay que olvidar que hubo también 6 millones de judíos que fueron un experimento. And as they were in the production line of becoming that experiment, you'd see the first one fall off of that conveyor belt. Ah! And they know, the one behind it knows what happened. But yet, they all still kept going on that conveyor belt. Y cuando van siguiendo al primero que cae, todos los demás lo ven, pero eso no les impide de seguir en la misma trayectoria. So this tells us that humans have seemingly a predisposition that when something bad is happening to them, they don't really want to bring it out. They don't want others to know. Even, you know that, even when somebody gets cancer, like people
tend to sit on that type of information. Y entonces hay una como predisposición humana de que cuando hay algo negativo que les está ocurriendo, no quieren que nadie lo sepa. Inclusive, digamos, hay gente que tiene cáncer y no quiere decirlo. Yeah. Okay, anyways, if was there anybody else? There's Frank that raised her hand. I just wanted to bring out the fact that a lot of adults are grown-up children, because when you stop being loved at a certain months or age of your life, you have a tendency to remain in that state, emotionally speaking. And since the human beings are really, really linked to their emotion. Entonces quería decir también que cuando a veces los niños tienen un traumatismo y crecen a ser adultos, van a quedarse en esa edad porque son las emociones las que se quedan en ese nivel. Entonces cuando hay un trauma que se experimenta, it seems to me that, of course, we have to take care of those lost children, but the lost children of all ages. me parece que hay que cuidar a los niños perdidos, pero a los niños perdidos de todas las edades. Like, just for instance, I have a neighbor here, he's like 85, and he's like a child. He can't see very much anymore, and he's such a proud male dominant guy, you know. I saw him at one point, like last year. He was so white, I thought we were gonna have new neighbors. So I just started to feed them food, you know. So I think if every one of us could do that for some of their close neighbor or around them or whatever, it would change the world in no time. To me, to my understanding. Tengo a un vecino, por ejemplo, que tiene 85 años, que es muy orgulloso, un gran hombre, pero que ya es como un niño. Entonces he decidido, por ejemplo, hacer comida, llevársela. Entonces, si cada quien pudiese ocuparse de alguien de esta forma, eso cambiaría ya algo. Y eso es lo que creo. Yeah, this came up to me as I was listening to you, and regarding children, because if we just take care of some part of society and not, you know, at what age are we gonna set up an age that there are no more children, so they have to be on their own, and then that's when the deep state and all these crazy people are slipping in, you know, they're slipping in. When somebody is so desperate, they have no other way to just sell their soul to whatever comes along. That's how deep state grow. And, y es cuando la gente cree que después de educar a un niño hay que lanzarlo al mundo. Eso no es así, hay que seguir nutriendo a la persona, porque si no es cuando pueden deslizarse o caer en un mundo en el que no van a tener salida. just to give you an example of where they are at, I don't want to scare you, but you should be scared seeing that. I have a 50-second video that I just put on the Angel. If you can just show this, is an artificial wound. Y no quiero asustarles, pero es algo que puede dar miedo. Acabo de compartir un video que si Angel lo puede compartir en el chat. I didn't hear what she said. What did she say? She's got a video that Angel is going to share. It's 50 seconds and it's regarding an artificial wound. Oh, We okay. don't need humans anymore. I'm on my iPad. I cannot share. I've come. Okay, so if I go, I have Elsa. Oh, Elsa and MC, okay, here. If it, Un video que muestra un vientre artificial en el que ya no se necesitan humanos. so it seems to me that we have to need more of us that they need us for whatever. they want. Me parece que nos necesitan, es decir, que necesitaría haber más de nosotros. They don't need us anymore.
pero ya no nos necesitan. And we're taking Well- up the space here. That's what see, sometimes when we talk about our children are not like our children, they're the children of the world. This is the globalist rhetoric of taking your children in your own home, because if you refuse vaccination or all these things, you know, Legault is doing this. He's changing the law. They're coming for your children. Look at this video. I don't know how I can share it, if you're going to share it, but it's Y a veces cuando este tipo de cosas ocurren, que te dicen en la retórica, es tus hijos no son tuyos, sino son hijos de la vida. Es como esta retórica para decir que van a ir a agarrar a tus hijos y a secuestrarlos. Eso ha ocurrido siempre y el gobierno lo sigue haciendo. Okay, so I just have it now. It's not working. It's not working. Yeah, Okay, it's not playing for some reason. it's my computer. Okay. No funciona. Oh, there it por is, alguna there it is. razón. you cannot hear the sound though. I don't know if you do, but No, I can't share the sound, France, because it's on my computer and it interferes with the longhouse. okay, they're saying that you know, they're sending vitamins through this tube there so the baby can grow vitamins. Están diciendo que por el tubo envían vitaminas para que el bebé pueda crecer. There's like tons of videos you can find on this. It's not a fiction. It's already happening. So they're creating their own armies of soldiers right from birth. And Y hay muchos otros videos así y esto ya está ocurriendo. Entonces están creando a sus propios soldados desde el nacimiento. When you consider the first test tube babies, Cuando consideras a los primeros bebés de in vitro, it's basically kind of the same thing. es casi lo mismo. I mean, we do know that the baby, once it in the test tube, once it was fertilized, whatever, then they somehow, I don't know how, reinserted the egg or whatever back into a host, a woman to be the host. Se sabe que una vez que el huevo es fertilizado al exterior, es reinsertado en la mujer que va a ser el huésped. The first woman who done that, you know that to her, oh, she felt so good because now she could have a baby. La primera mujer que hizo eso debió sentirse seguro muy bien porque podía tener un bebé ahora. This is the intent of male dominant democracy, to divide and conquer. Y esa es la intención de la democracia de la dominación masculina, la de dividir y conquistar. So democracy divides the women, Entonces la democracia divide a las mujeres, isolates you, las aísla, and then its medical industry examines you and then tells you what you want. luego la industria médica te examina y te dice qué es lo que tú quieres. And it tells you, it didn't leave it for the woman to come up with the option. It tells you, you can have a baby, we can get you impregnated through this process. Y te dice, porque no le preguntan a la mujer, te dice, te podemos hacer un bebé, te podemos hacer embarazada. So the woman doesn't really feel like it's her directive. Y la mujer no siente que es su directiva. Feels like she's actually taking advantage of something that is there in society.
siente más bien que está aprovechando algo que está ahí para ella en la sociedad. But the first one who accepted that, she was an experiment. Pero la primera que aceptó eso, ella fue el experimento. Now, what does that mean to all the women? ¿Y qué significa eso para todas las mujeres? Well, for that one woman, it looked like she was freed up. The men enabled her to become pregnant. Para esa mujer parecería que fue liberada porque fueron los hombres los que le permitieron embarazarse. But for the collective of women, what it actually means is it was the first step to having your power of the birthing process stolen away from you. Pero para el colectivo de mujeres, lo que eso significó fue el primer paso para tener el proceso de nacimiento completamente robado. So the first woman who done that, she was glad, she was happy, she's singing the tune of the medical industry. She's the advertisement for future in vitro fertilizations. Entonces, la primera que hace eso es la canción viviente para la industria de fertilización in vitro y la industria médica. And then the baby, of course, is a live, living baby, so everybody loves it. So nobody's going to say, hey, you shouldn't be a baby, you shouldn't be in this world. Y el bebé está vivo, entonces es un bebé y nadie le va a decir, ay, tú no deberías de estar vivo en ese mundo. They're going to love the baby, knowing that that baby is not a naturally occurring thing. Van a amar al bebé sabiendo que no es algo que ocurre naturalmente, It is manufactured. sino que es manufacturado. So here it goes back to that question of what would it do to the person once they discover that they are manufactured? Entonces aquí volvemos a la pregunta de qué le ocurriría a la persona si sabe que ha sido manufacturada. Okay, everybody thinks, we all know we're human. We believe we're human. Todo mundo cree que es humano. Now, what if all of a sudden you got cut on your arm and you see inside there's tubes and wires and there's mechanics inside? Y si se cortan el brazo, verían que hay tubos y toda una mecánica interior. Do you think that would cause a problem in the person's mind? ¿Creen que le causaría o no un problema a la persona en su mente? Damn right it would. Por supuesto que sí. Now, so anybody who's going to find out later on that they were part of an experiment to steal the woman's power of the birthing process, afterwards, those people are going to even be suicidal. Entonces, si la gente entendiese que ellos fueron parte de un experimento para robarle el poder colectivo de nacimiento a la gente, inclusive esa gente volvería a hacerse suicida. When we fold time, we're going to fold the time of when women were killed, burned at the stake, drowned, whatever else, for being the doctors, for being the shaman, for taking care of their people. Cuando doblamos el tiempo, vamos a ir al tiempo en el que las mujeres fueron asesinadas en la hoguera, en el agua, en cualquier lado por ser las mujeres medicina y chamanes de su pueblo. So we fold that time right up to this time right now. Y de ese tiempo lo doblamos al día de hoy. And all the other stuff in between doesn't mean anything. Y todo lo que está entre los dos no significa nada. So here's women killed for being doctors. Aquí están las mujeres que son asesinadas por ser doctores. All of a sudden, here we are in a time where people are being born unnaturally. They're not even being born, they're being manufactured. Y aquí el tiempo en el que las mujeres, en el que la gente está naciendo ni siquiera naturalmente, sino de forma manufacturada. Now, today's women who are doctors in the medical industry, they're 100% for IVF. La gente de hoy que está con la industria médica está 100% a favor de la fertilización in vitro. So their minds do not count. Their minds do not factor into the real living issues that life givers and life protectors have to deal with. Entonces sus mentes no cuentan en la realidad de las que las dadoras de vida y protectores de vida tienen que hacer frente. Any woman who is in the medical industry today and who is practicing
in vitro fertilization or some kind of false way of how to bring humans into the world, that woman is not even a woman. She is a male. She is doing the opposite of what those women got killed for. She is now doing male things. Y cualquier mujer que esté en la industria médica de la fertilización in vitro está haciendo el trabajo de aquellos que mataron a las mujeres por ser las mujeres médicas. Es ella la que está siendo el hombre. If you could go back in time to the place where those women who were killed, burned at the stake for being doctors, and ask them if they would do in vitro fertilization, guaranteed all those women would say no way, because that is an abomination. Si That ustedes is not a human thing. pudieran ir a preguntarle a las mujeres que fueron asesinadas por ser las chamanas si querrían una fertilización in vitro, dirían, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Porque es ellas las que conocían el nacimiento natural. Now, what does that mean for the babies who were in vitro fertilized? What does it mean for them now as adults? ¿Y qué significa esto para los bebés que fueron creados in vitro? Does it mean our approach or our relation to them is that, hey, get out of here, you're not even human? Ahora que son adultos, ¿significa que los vamos a tratar como sácate de aquí? Ni siquiera eres adulto. No, we would probably be the only people who would accept them and deal with them in the proper way according to the circumstances that they are in, that they've grown out of. No, y seguramente que seríamos los únicos en tratarlos de la forma justa, de acuerdo a las circunstancias de las cuales emergieron. But here is another danger, is that you don't even know who they are. Pero el otro peligro es que no saben quién son. They could be sitting right next to you. Podrían estar al lado de ustedes. You might be having dinner with them, going out on a date with them and not know it. O yendo a una cita con ellos sin saberlo. And if you got together with them and if they were able to have kids themselves in turn, and if they did, you do not know what would be in that child. You don't know what's in that person. Y si pudiesen tener hijos, ustedes no sabrían qué se encuentra en esa persona. We are all born of a certain way, and we all know that we have spirit. Todos nacimos de una forma y sabemos que todos tenemos un espíritu. Well, those people who were in vitro fertilized, they got some kind of spirit, but they were not born in the way that we were. So you know that the way they were put together is different than us. That changes the outcome of everything. Y quienes fueron fertilizados in vitro, sabemos que fue un proceso distinto, entonces eso cambia el espíritu completamente. Anyways, stuff like that, artificial insemination, that does not exist in the natural world. If a woman cannot have a baby, you have to accept it that you cannot have a baby, but you have to put your mother skills to work in other areas that are conducive and prosperous to the society as a whole. Y entonces todo esto que es la inseminación artificial, la creación de bebés in vitro es ilegal, pero es decir, las madres que no tienen hijos tienen que poner su maternidad en acción de otras formas en las que van a generar algo bueno para la sociedad. Okay, is there anybody else that wanted to? Okay, nobody else wanted to address this issue anywhere? Y si no hay nadie más que quisiera abordar este asunto de alguna forma, Okay, then we're gonna move on. vamos a continuar. No, nobody. Yeah. There was Susan too, is there, and she wanted to do her next chapter. Oh yeah. Okay. Well, let's go to Susan then. Susan, we're ready for your next chapter. Susan, estamos listos para tu próximo capítulo. Can you hear me? Yes, we can. It's a little bit muffled. Okay, I got a new speaker. I'm trying to test this out. Can you hear me now? Pretty much the same. It's not your speaker. It's something with your microphone. Yeah, she said that she got a new microphone. She said speaker. Yeah. Speaker. Well, it is a speaker for that you attach to your phone. I can put my earbuds in, and then I know that you can hear me. Why don't I do that? Try it. We'll let you know if the sound's any better.
Oh, okay. Just a second here. Entonces Susan está arreglando su audio porque la escuchamos pero un poco lejos, entonces para que la entendamos bien. Okay, can you hear me Yeah. now? Okay, I Yeah, can a hear you. lot better. Okay, well, yeah, my name is Susan Reese Mashike. I am the daughter of Lillian, who carries the clan Mashike and the family name Mashike. Today, I would like to kind of divert a little bit. Yesterday, here in Sacramento, I went to a missing and murdered walk. We had about 12 families talking about their missing and murdered loved ones. Again, the mothers came forward, and it's the going theme of these stories is law enforcement, and of course, corrupt male dominance as part of that. I've been following this. Yeah, go ahead. Yeah, thank you, Susan. Susan se presenta, menciona su nombre, su clan de la tortuga, a su mami, a su abuelita, y dice que el día de ayer ella fue a una caminata por las mujeres desaparecidas y asesinadas, ahí en donde ella se encuentra, que está en Sacramento, y hubo aproximadamente unas 12 familias que caminaron, las madres se presentaron y dijeron cada una sus casos, y todo tiene que ver justamente con el sistema, o sea, cómo es el sistema mismo que genera que haya mujeres desaparecidas y asesinadas. I will be continuing and supporting these efforts to find their loved ones, to find out what happened to them. Y voy a continuar apoyando los esfuerzos de estas familias para encontrar a sus seres queridos. I have put together strategies of what family and their supporters can do to get to the truth. Y he puesto en práctica estrategias de cómo los familiares pueden hacer para encontrar y llegar a la verdad. Up until this point, all the families thought they could do is talk about it. Y hasta este momento las familias pensaban que lo único que podían hacer era hablar de ello. There's a whole lot more that can be done. I'm trying to put some strategies together to recommend to these families what they can do, and whereby they will feel more powerful. Pero hay mucho más que estas familias pueden hacer y eso es justamente lo que estoy haciendo, compilando estrategias para que puedan sentir más su empoderamiento. What happened yesterday served as a healing for those families coming forward and talking about their loved ones. Y lo que ocurrió ayer fue un empoderamiento para estas familias, el poder hablar acerca de sus seres queridos. But everyone agrees that there must be more. We must do more than just talk about it. Y todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que hacer más que solamente hablar de ello. So that's my little side comment on that. My second part of DQ University is just going over a little bit of the initial history. Y ese es mi comentario al lado, si queremos decir al respecto. Y lo que voy a decir ahora es mi segundo capítulo acerca de mi implicación en la Universidad de Q. This is just a brief recap of what was contained in episode 1. Y esta es una pequeña recapitulación de lo que dije en el primer capítulo. DQ is connected with the Alcatraz occupation. Y la Universidad de DQ está conectada con la ocupación de Alcatraz. It was born out of the 10 demands of the people who occupied Alcatraz. Que nació de las 10 enmiendas de la gente que ocupó Alcatraz. It was a demand to have an all
Indian University. Y que la demanda era tener una universidad completamente indígena. That was not possible, so they came to an abandoned army facility. Y esto no fue posible, entonces vinieron a un edificio que era abandonado de parte de los militares, By 1971, it was established. que fue establecido en 1971. The purpose and mission, the original purpose and mission of DQ was the fulfillment and the restitution of the eagle and the condor. Y la misión original de la Universidad de Q era el llevar a cabo la profecía del águila y el cóndor. Unfortunately, that was never fulfilled. Y desafortunadamente eso nunca fue hecho. Right now, we're trying to open the school after a 15-year closure. Y por ahora estamos tratando de hacer un cierre después de 50 años. I made the announcement that I would be leaving DQ Porque hice el anuncio de que voy a dejar a la universidad if they decided to continue on the pathway of the corrupt educational system. y ellos siguieran en el camino de cooptar todo este camino de educación. That I would be coming back if they decided to engage in traditional knowledge. Y yo seguiría ahí si decidieran comprometerse con el conocimiento tradicional. I'm going to read a personal message on our 50th anniversary. Y voy a leer un mensaje que hago en este 50º aniversario. No one wanted to say anything about our 50th anniversary, so I stepped up. Y porque nadie quería decir nada con respecto a este 50º aniversario, entonces yo lo hice. Ani, today is April 2nd, our 50th anniversary of DQU, California. Este aniversario fue el 2 de abril de esta Universidad DQ en California. As a personal message, throughout our strengths, Y como mensaje personal hacia nuestras fuerzas throughout our weaknesses, y nuestras debilidades, our tears and smiles, nuestras lágrimas y nuestras risas, our jealousies, not appreciating ourselves, cuando estamos celosos, cuando no nos apreciamos lo suficiente a nosotros mismos, as the Creator would like us to be, como el Creador quisiera que fuéramos, we are still here. estamos aquí. We have come to be a mere reflection of Indian country. Y nos hemos vuelto un pequeño reflejo de lo que el mundo indígena es. Our weaknesses lately have stopped us from healing. Y son nuestras debilidades las que nos han evitado curarnos. But even so, our enemies are ourselves. Y a pesar de eso, nuestros enemigos somos nosotros mismos. The sick, the broken, who walk among us. Los enfermos, los rotos que caminan entre nosotros. It's true, when that play that was written, Es cierto que cuando esa pieza de teatro fue escrita, memorializing the genocide from the gold rush here, haciendo una memoria del genocidio como una casa al oro aquí, called, quote, something inside is broken, unquote. se llama, entre comillas, algo adentro está roto, se cierran las comillas. There are lessons only our enemies can teach us.
Hay lecciones que solamente nuestros enemigos nos pueden enseñar. We must consider their value Debemos de considerar su valor and learn them. y aprenderlos. In spite of this shortfall, we are still here. Y a pesar de nuestros problemas o nuestras faltas de capacidades, aquí seguimos. DQ is a beautiful woman. DQ es una mujer hermosa That every man wants, que todos los hombres quieren, but doesn't want the responsibility that comes with that beauty. pero no quieren la responsabilidad que viene con ello. We must look up to the eagle and the condor. Debemos de ver al águila y al cóndor They are also still here. que todavía están aquí. Talk to her, this beautiful woman, Y hay que hablarle a esta bella mujer who, despite what is hurting us, y que a pesar de lo que nos está hiriendo, still sees the beauty in us as first people. sigue viendo la belleza en nosotros como pueblos originarios. She wants us to find love again, Ella quiere que encontremos el amor de nuevo pride again, y el orgullo honesty, honor, and integrity. en honor y en integridad. We are still here in spite of everything. Todavía estamos aquí a pesar de todo All is sacred. y todo es sagrado. That's it. Y eso es todo. You wrote that on April 2nd? Yes. ¿Escribiste eso el 2 de abril? Sí. Huh. That's, what's the date today? 4, 5. It's only 20 something days ago. Mhm. It's coincidental that of what you mentioned in there about the love, and that what we talk about today actually stems from our Ganyangeha class of last night. Y es muy Oh. coincidente que esto tiene unos 20 días que lo escribiste y que tiene que ver con lo que estamos diciendo acerca del amor y que salió de nuestra clase de lengua del día de ayer. And the Ganyangeha class last night had come about through a young single mother who is struggling to raise 3 children. No, wait, 3. Yeah, 3 children herself. Y la clase vino de una mujer joven, Ganyangahaga, que está haciendo todo lo que puede para criar a 3 hijas sola. Who brought to our attention this issue or made it a publicly discussed issue last night because of her own experiences in the world. Y fue ella la que hizo que esto saliera como una discusión pública debido a sus propias experiencias. Anyways, it's just to say that the way that you have it written in your document there, and the way that it came out yesterday, last night, there is this thing happening that's being emitted to have us address the issue of love. Y es para decir que la forma en la que escribiste este escrito y la forma en la que ella ayer vino a hablarnos es para decir que tenemos que abordar el tema del amor. Now, of course, for love, it's got to be truth. Y por supuesto, para que sea amor, tiene que ser verdad. And so I can only deduce based on what you said that if you're pulling out of there and you won't go back until they agree to bring back traditional teachings, then I could only assume that right now in that school or whatever they're teaching is quite simply only the academia that you get from the non-native education. Entonces puedo entender que si estás diciendo que tú te vas de la universidad y que solamente te quedarías a menos de que enseñaran cosas tradicionales, entiendo que lo único que está enseñando la universidad es el statu quo del mundo occidental. Am I correct in assuming that? ¿Estoy correcto en asumir eso?
Absolutely. Okay. Absolutamente. Okay, then that entity in no way can be identified as a native identity or indigenous or anything connected to the original people. Entonces esa entidad no puede representarse o manifestarse como indígena de ninguna forma. It's like saying the school here in Ganawagi that teaches the white man's academia, the white man's schooling, it's like saying it's a Mohawk school. It's not a Mohawk school. It's a white man's school here within a native community. Es como decir que la escuela de aquí, de la comunidad que está enseñando la currícula del hombre blanco, es una escuela Ganyangahaga. Pues no lo es una escuela del hombre blanco. So if they are only teaching or sharing about non-native academia and not anything about traditional knowledge, traditional science, traditional teachings in any way, then what they are is they are a mechanism of assimilation. Y si ellos no están enseñando nada de los conocimientos tradicionales y todo lo que están enseñando viene del mundo del hombre blanco, entonces no son nada indígenas, sino al contrario, un mecanismo de asimilación. And if they are professing to be something native, then they have to be called out as being that instrument of assimilation. Y si profesan decir que son indígenas, pues tienen que ser dichos de frente que no lo son y que son un mecanismo de asimilación. Because what you got now today of our people, you have a bunch of young native people who are disassociated from their culture, who see a native university or native school, hey, I'm going to go there, it's native, when it's not native, doesn't have anything to do with native. It's all the corrupt teachings of male dominant education. Porque hoy eso es lo que está ocurriendo en todos lados en el mundo. Se dice, hay esta universidad, este programa indígena, pero todo lo que se enseña ahí es justamente puro mecanismo de asimilación. So it's one thing for you to pull out of there, which is a good thing. I wouldn't stay connected to anything like that either. Entonces es algo bueno que te salgas de ahí, porque yo mismo no quisiera estar conectado a algo de ese tipo. But it's another thing when they continue to profess to be a native, whatever they're claiming to be. Pero es otra cosa si siguen representándose o llamándose a sí mismos indígenas. This is where, like I said, you have to call them out. You got to identify them. Es ahí en donde, como digo, tienes que decirlo, tienes que identificárselos. It's a genocidal instrument of assimilation. Que son un instrumento genocida de asimilación. Okay, the other thing that you said that I wanted to address was, what was it? What you did, where you went yesterday. Y el otro punto que quería abordar, que hablaste de sobre a dónde fuiste el día de ayer. Okay, myself, the Longhouse, we've been involved in different things to do with so-called missing and murdered Native women. La Casa Larga ha estado implicada en varios asuntos que tienen que ver con lo que así se llama hoy mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. I don't agree with MMNW. Y yo no estoy de acuerdo con la denominación mujeres desaparecidas, mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. Because what it is identified as is wrong. Porque la forma en la que se le nombra ya está incorrecto para empezar. The first word is wrong. It misdirects you, it misleads you. La primera palabra te confunde, te lleva a un mal camino. Now, the native people, no native person ever went missing. Ninguna persona indígena desapareció nunca. That never happened to us. It's impossible to happen in the history of matrilineal. Eso nunca nos ocurrió. Es imposible que eso suceda en una sociedad matrilineal. Now, there is a fact that a lot of women and men, but if we're talking about women, yeah, a lot of women end up going through the meat grinder of the genocide, the society that the non-native has brought here. It does not clash, it does not mesh with
non-native women, it sure as hell is not going to mesh with native women. Y es un hecho que hoy en día no hay nada más mujeres, sino hombres indígenas, quienes no van a poder entrar en lo que esta sociedad no indígena les impone. So you can't use the word missing. Entonces, la palabra de desaparecidos no puede ser utilizada, Because none of those girls are missing. porque ninguna de esas niñas está desaparecida. They are not there, and people would say, well, if they're not there, they're missing. No están ahí, y si no están ahí, la gente va a decir, bueno, están desaparecidas. No, they are disappeared. And it's because of the Spanish translation now. No significa que están ausentes, sino que están desaparecidas. Because there is a difference in status of missing and being disappeared. Ok, en el inglés la palabra que se utiliza de missing realmente sería ausente. Entonces, una cosa es ser ausente, estar ausente, y otra cosa es haber sido desaparecida. Son dos cosas muy distintas. Missing is, well, you just don't know what happened. Si estás ausente, pues quién sabe qué pasó. Where we could say with a lot of native women, if they're not there, well, you could say, we don't know what happened. We don't know where they are. We don't know what happened with them. Y si hay muchas mujeres que no están ahí, pues puede que puedas decir, sí, están ausentes, quién sabe qué pasa. Yes, we know exactly what happened to them. Pero sabemos exactamente lo que les pasa. They got chewed up in the meat grinder of the genocidal non-native society. Se hacen carcomer en el molino de carne de la sociedad no indígena. The non-native society, in the fashion they are here under the colonial systems of Britain, makes them a foreign invasive species. La sociedad no indígena, de la forma en la que está aquí con su genocidio, les hace ser una especie extranjera invasora. And so, let's just examine what a foreign invasive species does to a local ecosystem. Y examinemos lo que una especie foránea invasora le hace al ecosistema local. Here in the so-called Great Lakes, there's a lot of foreign invasive species that have been brought in as a result of the same practice that spread bubonic plague throughout Europe, that practice of so-called economics, which is high sea piracy. Aquí en la zona de los Grandes Lagos ha habido una plaga que se expandió, que fue al mismo nivel que la plaga bubónica, y que esto lo expande la práctica capitalista del mercantilismo, la economía. So you have some kind of fish, I forget what it's called. There's some kind of Asian, I think maybe it's a carp or something. Anyways, I'm probably wrong, but anybody can find this out, that in the Great Lakes, there are foreign invasive species of fishes. Entonces no me acuerdo exactamente del nombre del pez, pero ustedes pueden hacer su investigación. Hay en los Grandes Lagos especies invasoras foráneas de peces. Now, here comes this fish, it's foreign invasive, but there's other fishes that are there naturally. What happens to those fishes when there's a foreign invasive species? Entonces aquí están los peces que están de los Grandes Lagos y aquí están estos peces foráneos invasores. ¿Qué le ocurre a los locales cuando están ahí los invasores? What'd you say happens? They die. They die. Now, Mueren. do they die just because, hey, there's some new people here? Let's just give up and die. Y mueren porque hay gente nueva, entonces, bueno, pues nos vamos a acostar a morir. No, it's not a matter of them just dying. No es una cuestión de que nada más van a morir. It's a matter of that they are killed. Es una cuestión de que son asesinados. Now, either they're killed directly by the foreign invasive species, Ya sea que son matados directamente por la especie foránea invasora, you know, like a fight or a war, como una pelea, or else it's just that the foreign invasive species, sort of like all the white people that came here to the 13 colonies, o si no, como en el mismo nivel que toda la gente foránea invasora vino a las 13 colonias. what did they do to kill off the native people? ¿Qué hicieron para matar a los indígenas? Oh, you know that they killed a lot of them directly, but what else did they do?
Bueno, saben que los mataron a muchos directamente, pero ¿qué más Disease, hicieron? germs. Enfermedades, gérmenes. And they also put a bounty on the heads of buffaloes. Y también pusieron una recompensa en la cabeza de los búfalos. So the foreign invasive species of the British white male dominant male that came here to form the 13 colonies killed off the majority of native people by killing off our food supply. Entonces, la mayoría de las especies foráneas que vinieron a invadir, no nada más mataron a la gente, sino también nuestra fuente de alimentación. So in the Great Lakes, here's a fish that's swimming there naturally all the time. Here comes a foreign invasive species. Entonces, en los grandes lagos, aquí está el pez que nada naturalmente y aquí está el invasor. No, you come back next week and all you see is the foreign invasive species. Y vienes la próxima semana y lo único que ves es la especie invasora. What happened to the original species? ¿Qué le ocurrió a la especie original? Is it missing? ¿Desapareció? It's not missing. ¿Está ausente? It was killed. It's by design. No, sino que fue asesinada y ese era el intento. So the corruption here with the people who have initiated this process of so-called missing and murdered Native women. Entonces, la corrupción de la gente que inició el proceso de mujeres desaparecidas y asesinadas, They are the people who are got their hand out to the government for monies coming into them as long as they're involved in this program, missing and murdered Native women. A lot of money going into that. son la gente que van a tener su mano extendida hacia el gobierno para poder tener dineros, porque mientras digan mujeres desaparecidas y asesinadas, van a tener financiamiento gubernamental. A couple of years ago, we went to Royal Commission on missing and murdered Native women here in Montreal. That was what, maybe 2 or 3 years ago? Hace un par de años fuimos a la así llamada Comisión Real de Mujeres Desaparecidas y Asesinadas. Fue aquí en Montreal, ha de haber sido hace unos 3, 4 años. And the government paid to ship in all these families, paid for them to stay in a really nice fancy hotel. Y el gobierno pagó para que vinieran viajando todas estas familias hasta Montreal y les pagó un súper lindo hotel para que se quedaran ahí. To come and tell their stories of their missing or murdered sisters or daughters or aunts or friends. Para venir a contar su historia acerca de las mujeres asesinadas en su familia, ya fuera su hermana, su tía, su amiga. And every single one of those people, 100% of the non-native people who were present at those events, Y a 100% cada una de las personas indígenas que estuvieron en ese evento, were all asking for money. todas estaban pidiendo dinero. And the monies that they were asking for, of course, is not just saying, give me money, because it won't go into their hand personally. It has to come through a government policy that is implemented through the local genocidal band or tribal system. Y esas personas no decían, dame dinero, porque ese dinero no va a ir hacia sus manos, sino que tiene que pasar por el instrumento local de genocidio, que es ya sea el sistema de banda o el sistema tribal. And they all asked, they all demanded more government money, more government programs. Y todos pidieron más dinero para programas gubernamentales. More social services. Imagine so-called Native women demanding more social services in our community. Y más servicios sociales, imagínense, así llamadas mujeres indígenas que están pidiendo más servicios sociales en su comunidad. And they demanded more policing. Imagine a Native person gonna ask for more white man's policing. Please oppress us more. Y pidieron más servicios policíacos, o sea, imagínense, los indígenas que están pidiendo, sí, tráiganos más opresión del hombre blanco, por favor. And when I pointed out these truths, all the women that were gathered there, you wouldn't believe it. They all called themselves Mohawk women from Ganawage and Ganassadagi.
they all jumped on me. Y no podrían creerlo cuando yo denuncié a estas mujeres que estaban haciendo estos pedidos y todas eran supuestamente mujeres Mohawk de Kahnawake y de Akwesasne, pues todas saltaron sobre mí. There was actually a stupid girl there from Ganasadage who said to me, "You got no business here." Y de hecho hubo una chica estúpida de Kanasatage que me dijo que yo no tenía nada que hacer ahí. But this girl works for social services. Pero esta chica trabaja para los servicios sociales. She didn't have any sister or cousin or anybody missing No tenía ninguna prima o hermana desaparecida or murdered. o asesinada. And she's saying to me, I got no business there because she thinks that I don't have anybody that would fit into those categories. Y ella me está diciendo a mí que yo no tengo ningún asunto que hacer ahí porque ella cree que yo no correspondo a ninguna de esas categorías. I fit into that category because my whole nation is not missing. They are disappeared. Yo entro en la categoría porque mi nación entera, mi nación por completo está desaparecida And they are murdered. y asesinada. And you know what? It is not focused on Native women Y no está enfocado en mujeres indígenas, because the majority of people who get killed are not Native women. It's Native men. porque la mayoría de gente que es asesinada no son las mujeres indígenas, sino los hombres But, indígenas. but the women have, for some reason, chose to divide themselves, separate themselves. Pero por alguna razón las mujeres han decidido separarse a sí mismas, dividirse. And actually lie about the people who have fallen victim. Y de hecho mienten con respecto a la gente que de hecho es la víctima. There was one girl there from Kahnawake who was using her own sister's death Había una mujer de Kahnawake que inclusive estaba utilizando la muerte de su propia hermana to promote her soiree into working in social services and demanding more money for her work. para promover su tarde en el sentido de pedir más dinero para ella porque ella está trabajando en los servicios sociales. So first off, anybody who relegates themselves to use a word missing, they're using the word that the white man has directed them to use. Entonces, alguien que esté utilizando la palabra ausente, en español es desaparecida y creo que también habría que haber más profundidad en cuanto al término utilizado porque hay que utilizar el término correcto y no el que el gobierno está obligando a utilizar. And then they isolate themselves to just one part of who we are, to women. Y luego lo aíslan a una parte de quienes somos, que son nada más las mujeres. What about all the men? What about all the young boys? It was young boys that everybody knows of that in residential schools. His name, he was a young Anishinaabe boy back in the 50s, Jack, something like that. 5-year-old boy, or no, I think he was less than 10 anyways, maybe 8. Walk away from that residential school in the freezing cold winter weather and froze to death escaping the white man. ¿Qué pasa con los hombres, los niños indígenas que han desaparecido, que han sido asesinados? ¿Qué pasa con este niño Anishinaabe que era más chico de 10 años y que para escaparse de las escuelas residenciales indígenas salió y fue caminándose solo bajo la nieve y se congeló? All the men who had put themselves on the line for the life givers are just discarded by these so-called women today who are choosing to isolate, separate women and men. Todos los hombres que han sido puestos en la línea para defender y proteger a las mujeres son completamente sacados, evacuados en nombre de estas mujeres que han decidido separarse. So it is, of course, an area to focus on, but if you focus on the area where they want you to, then you are not going to focus on the truth. Entonces es una área en la cual se necesita enfocarse, pero si se enfoca uno en el área en la que ellos quieren que uno se enfoque, entonces no va a ser la verdad. So
Yeah, if you're gonna remain connected to that, I'm not saying disassociate yourself from it, but force the truth. Push that. Why are they focused on just women? And why are they saying that they're missing when we know what has happened to them? Entonces se tendría que hacer frente a la verdad, decir por qué nada más mujeres y por qué nada más desaparecidas y por qué usar ese nombre si se sabe exactamente qué es lo que les ocurre. And in the first place, everybody who's a part of that, it's mostly women. Where do you see them complaining? Who are they complaining to? Y en el mayor de los casos, la mayoría que son mujeres, ¿con quién se están quejando? ¿Hacia quién están acudiendo? They're all complaining out there to the white man, the ones that disappeared you, the ones that murdered you, that raped you, the ones that are isolating you. Todas están quejando con el gobierno que viene del hombre blanco, están yendo a decirle a él que es el secuestrador y el asesino y que les están haciendo eso. The only reason why people are there are for money. Y la razón por la cual la gente está ahí es solamente por el dinero. They got their hand out waiting for the government to give them their kiss-ass money. Y están con la mano extendida esperando que el gobierno les dé su dinero por el trasero. So challenge that, push that. See if they're gonna say disappeared. Entonces hay que poner eso en desafío. ¿Cuál es el término correcto? No decir ausentes, mujeres ausentes. And see if they're gonna say native people. Y a ver si van a decir gente indígena. Or they could even say children, women, and men. O inclusive podrían decir niñas, niños, mujeres, hombres. But I know native men who put themselves on a line who got killed. We all know. Look at what everybody in the world knows of Leonard Peltier. He is disappeared. We know where he is, but the government officially disappeared him from our culture, our society, our people. And by isolating and saying women, well, Leonard Peltier isn't identified, is discarded in this. Sabemos, por ejemplo, de Leonard Peltier que él desapareció de la sociedad en el sentido de que sabemos dónde se encuentra, pero es extraído de su contribución hacia la sociedad. Okay, anyways, these are just two things that I seen in what you had presented there, Susan. Entonces, Yeah. este es el par de cosas que vi en lo que dijiste, Susan. I would like to respond. Yeah, Me gustaría Okay. responder. In all fairness, here locally, the women now are recognizing the men very slowly. Out of about 12 families, 2 of those disappeared Native people are men. Con respecto a la justicia, la gente aquí está empezando a reconocer más a los hombres. Entonces, de 12 familias indígenas, 2 de las familias, sus desaparecidos eran hombres. For the last couple of years, I've been trying to encourage this movement to include men, elders, and children. Y en el último par de años he estado trabajando en este movimiento para poder incluir justamente a los niños, a los hombres. However, it's been very slow. Sin embargo, ha sido muy lento. And there is this, they are actually complaining. You're absolutely right. They're not complaining to the right people. Y de hecho no se están quejando con la gente adecuada. Money is not going to solve this problem. Y no es el dinero el que va a parar el problema. So I will do what I can to try to shift the attention away from just women. Entonces voy a hacer lo que pueda para tratar de sacar la atención solamente de las mujeres. But because the time is short for all of us, I may have to leave that too. Pero porque el tiempo se está cortando para todos nosotros, tal vez tenga que dejar ir eso también.
in my declaration to the Board of Trustees, En mi declaración hacia el comité director, I was prohibited from delivering my whole declaration. se me prohibió el hablar, el decir toda mi declaración. I wanted to tell the board that I would be, before leaving, I would be giving very definite recommendations as to how to proceed. Quería decirle al comité que antes de irme quería dar recomendaciones precisas de cómo continuar. Perhaps even offering a mini traditional knowledge curriculum. Y tal vez inclusive ofrecer currícula de conocimiento tradicional. But again, time is short for all of us. Pero de nuevo, el tiempo apremia para cada uno de nosotros. And I know the only one that I can be true to is myself. Y yo sé que a la única persona con la cual puedo ser verdadera es conmigo misma. I know for the most part, I'm alone with this. Y sé que estoy sola en esto. But I will proceed in the best way I can. Pero voy a continuar en la mejor forma en la que pueda. Miigwech. Okay, you're not alone in this. No estás sola en esto. And it's not to say that we're here to support you, Y no es para decir que estamos aquí para apoyarte. but it's the same way that I am not alone in what I am doing. Pero es de la misma forma en la que yo no estoy solo en lo que estoy haciendo. And that's not to say I'm not alone because yous are there. Y no es para decir que no estoy solo porque ustedes están ahí. No, but when we look from within our nations and we see that, well, there's nobody else left, we could say, we got to do this alone. Pero cuando vemos alrededor y no hay nadie de nuestra nación que lo esté haciendo, tenemos que decirlo, tenemos que hacer solos. None of us does anything alone. Pero ninguno de nosotros hace nada solos. We carry our ancestors with us. Everything that we do, our integrity comes from there, our belief system, our knowledge system, the way that we are. So what we do is determined by the integrity that we have to stay in line with our ancestors. Portamos a nuestros ancestros en nosotros, entonces lo que hagamos, nuestra integridad depende de cómo estamos respetando a nuestros ancestros. And that means I'm never alone. Y eso significa que nunca estoy solo. My father always told me, I always heard this since the time that I was a kid. Y mi padre siempre me dijo desde que era niño, He says, you're always going to be by yourself, but you're never going to be alone. siempre vas a estar solito, pero nunca vas a estar solo. And so the same is true for you. Y lo mismo aplica para ti. As long as we hold true to integrity, then those behind us will guide us, will assist us, will stay with us. But if we lose integrity, our ancestry will not stay with us. They will abandon us the way we choose to abandon them. Y mientras mantengamos la integridad, nuestros ancestros van a mantenerse detrás de nosotros. Pero si nosotros abandonamos la integridad, ellos nos van a abandonar de la misma forma en la que nosotros les abandonamos. So I suggest you do this. Entonces te sugiero que hagas lo siguiente. The document, the declaration that you're talking about, since you couldn't present it all, since you were hindered from doing it, I propose that you put it all together, the whole thing, in a nutshell, as small as possible. El documento, la declaración que no pudiste presentar en tu totalidad, te sugeriría que la pongas toda junta en un paquete And just send it to us. y que nos la envíes We'll post it on our page. y lo vamos a poner en nuestra página. What would that mean? What difference would that make? ¿Y qué significaría o qué diferencia haría? Every time that a person speaks the truth, shares the truth, it doesn't matter where you're doing it. The ones who are lying have to scramble to go to undo what you are doing, no matter where it is. You could be in the middle of the Antarctic, just talking to a penguin saying, hey, they're corrupt over there. They're going to have to go over there and lie to that penguin.
Cuando tú dices la verdad, es todo el sistema que está corrupto, que tiene que hacer marionetas, maromas, circo y teatro para poderse mantener en la verdad. Okay, and then just the other thing on the missing and murdered people, Y the disappeared and murdered, otra cosa con respecto a la gente desaparecida y asesinada, is that, like we said, you see Native people all around so-called United States, so-called Canada, all going to when the government says, hey, come here, we're having a thing where you can get money. You see them all going to those commissions or those conferences or whatever for missing and murdered Native women. Again, why are they out there talking to the white man about their own victimization? es que tanto en los así llamados Estados Unidos como Canadá hay gente indígena y en todos lados va a haber gente que desaparece y que es asesinada por este sistema. Entonces, ¿por qué la gente que sufre de esto estaría yendo hacia el hombre blanco a decirle, esto nos lo estás haciendo, si ellos son los que lo están haciendo? I'll say something that is probably going to hurt a lot of people's feelings. Y voy a decir algo que probablemente le va a hacer mal a los sentimientos de la gente. Everybody who jumps on board with that missing and murdered Native women, again, like we said, they're there with their hand up. They want money in the first place. Quien sea que entre a este juego de las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas, están ahí porque quieren dinero. But they are all full of shit. They're all bullshitters. Pero todos están llenos de mentiras. Because they're out there talking this stuff to the white man. Porque le hablan de estas cosas al hombre blanco. When who they really should be addressing this to is here, within our people. The ones that sell out to the genocidal system that makes our people go missing. Cuando en realidad a quienes deberían de estar hablando de estas cosas es a la gente de su comunidad, es decir, a todos los traidores que son vendidos en el sistema tribal o de banda y que debido a ellos esta gente desaparece o es asesinada. Imagine how stupid a person has to be first a victim of the white man, then to go to the white man and tell him this is what's happening, to look for a solution to fix it. ¿Qué tan estúpido tiene que ser alguien para que algo le sea hecho de la parte del hombre blanco y después vayan llorándole al hombre blanco y decirle, ese es el problema, tienes que arreglarlo? Never, I'll guarantee you this, never has any single woman who has been a part of this movement ever presented this within our own nations. Ninguna mujer que haya sido parte de estas encuestas de mujeres desaparecidas y asesinadas ha presentado esto. And if they're in the city and they ain't got a base to a nation anywhere, those are the women who should write the strongest letter and send it to the so-called local, tribal, and band systems, saying, what the hell are you doing in the white man's pocket, disappearing our people? Y si hay mujeres indígenas que están en la ciudad, que ya no tienen ninguna vinculación a su terreno, tierra original, serían ellas las que tendrían que escribir las cartas con más fuerza, diciéndole a los sistemas tribales y de banda, ¿qué estás haciendo desapareciendo a nuestra gente? Salte de aquí. This thing, it is a creation of the government. Porque esto es una creación del gobierno. The same way that as everybody rallies around the world, around the so-called warrior society flag, it is a corruption of the government. De la misma forma en que todo mundo se asocia con esta bandera de la sociedad guerrera que es creada por la corrupción gubernamental. Okay, yeah, okay, just that. That's it. If there's anybody else there with anything? We just ask if anybody else has something to say because it's already 4. Yeah. Okay, today we're gonna call it a short day because, well, there's a few different factors. Elsa's here, we gotta bring her home, and we got a curfew out there in the city, but also the only bridge to take us to Elsa's is blocked. So we're gonna have to end soon anyways.
Entonces tenemos una circunstancia particular, como Elsa está aquí, tenemos que llevarla de regreso y tiene que ser antes de las 8 porque tenemos toque de queda y aún así es el único puente que nos deja ir hacia su casa está cerrado, entonces tenemos que hacer una vuelta más grande. Entonces vamos a tener que terminar más temprano que lo normal. Okay, so if there was nobody who had their hand up, then we're going to move on to something else. Entonces, si nadie tiene su mano levantada, vamos a poder pasar a algo más. Okay, just something that's been on my mind and what the Longhouse has been following, and probably some of you are aware of this. Algo que ha estado en mi mente y que la gente tal vez ha estado siguiendo con respecto a lo que la Casa Larga hace. This is the volcanoes and earthquakes that are continuing to happen on pretty much to a clockwork schedule, going in accordance with the new and full moons. Son los volcanes y los terremotos que ocurren casi como relojito de acuerdo a la luna nueva y llena. I just wanted to have everybody aware of, to be thinking of, have your eyes out for the volcano that is erupting off the coast of Venezuela and the island of what's called today St. Vincent. Y entonces nada más que todo el mundo ponga atención a este volcán que está eruptando en el así llamado Venezuela, que es en la isla que se llama hoy San Vicente. Now, if this was hundreds of years ago, well, we probably wouldn't know anything about it. Y si eso fuera hace cientos de años, tal vez no sabríamos nada. Except for the signal that Edith and I seen, what was that now, 2 weeks ago, 3 weeks ago, of a snake in the water, coiled up, looking around like this. Aparte de la señal que vimos Edith y yo en el agua hace como 2 o 3 semanas de una serpiente, bueno, víbora más bien, que estaba con su cuello saliendo, como volteando a ver qué pasaba. So we were able to read that, to know that something was going to happen, like an earthquake or volcano, but without the internet of today, we would not have known of where the volcano or earthquake would be happening. Y fuimos capaces de leer entonces que iba a haber algún terremoto o algún evento de volcán, pero eso ocurre nada más pues que lo sabemos por el internet. But today we do know where the volcano is. Pero hoy sabemos dónde se encuentra el volcán. And so it is right here Y está aquí, off the coast of Venezuela, so-called South America, de la costa de Venezuela, el así llamado América Central, and a little island called St. Vincent's. en una islita llamada San Vicente. Okay, so, but when you look at our Mother Earth, you know, the North and South Pole. Cuando ven a nuestra Madre Tierra en el polo sur y norte, You know that our Mother Earth's spirit, her magnetic field, flows out of the top of her. saben, And it falls from the top and travels all around her. saben que el campo magnético de nuestra Madre Tierra va a salir desde su parte de arriba y va a fluir por toda nuestra Madre Tierra hasta el otro lado. And so that means for us here, or I mean for everybody, well, you got a particle of the Earth's magnetic field that just leaves here and it travels straight to the north. Entonces tenemos una partícula de campo magnético que sale de aquí y viaja hacia el norte And no matter where you are, that's happening everywhere on Earth. y no importa en dónde esto ocurra sobre la Tierra, ocurre en todos lados. But what the Earth's magnetic field is it's a recording device. It's like a magnetic tape that picks up everything and records. Pero lo que es el campo magnético es como una cinta de grabar que recoge todo lo que ve. So knowing the direction that it travels from south to north, Y sabiendo cuál es la dirección que viaja del sur al norte, that means that the magnetic particles leaving the South Pole, they're not touching that volcano. You know, it's only halfway through the Earth, through its journey, that it comes into contact with that volcano.
sabemos que las primeras partículas del campo magnético no van a tocar ese volcán, va a ser más o menos a la mitad de su camino que lo van a tocar. So in the first half of the journey, no volcano, nothing's recorded. Entonces, en la primera parte del viaje, ningún volcán, nada se registra. Second half of the journey, well, it came into contact with the volcano, it is recorded. La segunda parte del viaje entra en contacto con el volcán, sigue viajando y ya está registrado. So the magnetic particle carries with it the knowledge of the volcano. Entonces, la partícula magnética porta con ella el conocimiento del volcán And then everything after that. y después todo lo que sigue. So what it tells us is there is now an evolution or an event happening only in the northern hemisphere. Entonces, lo que nos dice es que hay un evento ocurriendo solamente en el hemisferio norte But not only because of that volcano, y no solo por ese volcán, but also because of the volcano at Mount Kilauea in Hawaii. sino por el volcán en el monte Kilauea en Hawái, Because everything of that is also the wind patterns taking it into the northern hemisphere. porque todo lo de ahí también son los patrones del viento que van hacia el norte. So wind is taking all of that, but also then the Earth's magnetic field is recording it too. Entonces, tanto el viento lleva esto hacia el norte como el campo magnético lo registra. And then about 2 months, well, maybe a little more than 2 months ago, I think it was in December, there was the one that we detected without it being identified as a volcano. That was off the coast of Russia in the river, Kamchatka River, the Kamchatka River. Y hace como 2 meses y no más, tal vez en diciembre, hubo otro aquí que fue en las costas de Rusia, en el río Kamchatka. Now, at the time, it wasn't identified. There was no volcano that was identified. Y en ese entonces no se identificó ningún volcán, But what was identified was there was some, whatever, geologist, whatever it was, saying that right at the mouth of the Kamchatka River, that there was all kinds of, all the sea life, everything was dead. pero lo que un geólogo o algún especialista dijo de la región es que toda la vida marina había perecido. And so we deduced there, unless there was some kind of chemical factory or some kind of disaster there that would be responsible for killing the wildlife, unless that was the case, then the only thing that would kill it would be a geological event inside of the earth, like a volcano, that would be too hot, that would kill all that wildlife. Y dedujimos de que a menos que hubiese habido algún desastre ambiental en la zona que hubiese matado a las especies, era algún evento natural, digamos un volcán subterráneo que hubiese hecho explosión y que hubiese provocado eso. And then I think it was in January, there was the earthquake off the Aleutian Islands, which was, I think it was a 5.7, something like that. Y más tarde, creo que en enero, fue el terremoto en las Islas de la Ilusión, que fue como de 5.5 o algo así. And as you know, right now in Iceland, the volcano there has just erupted again. It was flowing for the last 2 months, but there was another huge eruption. Y en Islandia, como lo saben, también hubo una erupción hace un par de meses que seguía fluyendo, pero ahora recientemente acaba de haber otra nueva. Then there was the volcano, where was it? Somewhere in Guatemala. Y luego había otro volcán en Guatemala. I just thought of something that I didn't share. Okay, anyways, all of these different geological activities, if they're not happening completely in the northern hemisphere, like here in St. Vincent, it is automatically taken into the northern hemisphere because of the wind patterns and the Earth's magnetic field.
Entonces es todo para decir que el viento y el campo magnético van a registrar todo lo que ocurra a nivel de estos volcanes y lo va a llevar hacia el hemisferio norte. So it's the northern hemisphere that is receiving the bulk of the effects. Yeah, the effects of all these things. Entonces es el hemisferio norte el que recibe la masa de estos efectos. So what you're seeing now a lot in the northern hemisphere, it's really not detectable to you to the naked eye, but there is a lot of ash, there is a lot of magnetism happening outside of normal, regular places, channels. Entonces lo que se ve mucho hoy en el hemisferio norte es aparte de cenizas y aparte del magnetismo regular, todo esto aunado de los otros lugares. So I just wanted to address this to everybody to be extra aware, extra on your toes. Y solamente quería mencionárselo a la gente para que todo el mundo esté como muy alerta. To make connections to something that you see that you know maybe normally wouldn't even pay attention to, but keep in mind of all this geological activity and how is it affecting things. It affects migratory patterns of birds, animals, everything, fishes. Y esto afecta a todos los patrones de migración de los animales, de los vientos, todo. So the reason why I'm saying this to you is because you and everybody else, we're all being fed a bunch of bullshit by the mainstream non-native, whatever, news, government, people. It's all bullshit. ¿Y por qué digo esto? Es que todo el tiempo yo, ustedes, todo el mundo estamos constantemente llenos de puras mentiras que son de la parte de los medios de comunicación masivos. The truth has to come from somewhere. It has to come from you. Y la verdad tiene que venir de algún lado, entonces este lado son ustedes. So each of us play a role in the collective consciousness of all the people on the earth. Y cada uno de nosotros juega un papel central en toda la gente de la tierra. And how we do this is by sharing our experiences. Y cómo lo hacemos es compartiendo nuestras experiencias. As opposed to right now, what you are experiencing is you got a talking head in the screen on your computer, on your TV, that's telling you the news, telling you what is going on. Con respecto a cómo ocurre el día de hoy, tienen una cabeza que les habla desde la tele, la pantalla, diciéndoles qué hacer. And we know they're lying about everything. Y sabemos que están diciendo mentiras sobre todo. So we know that by just quite simply listening to those talking heads, that what it's doing is it's changing us genetically. Y sabemos que escuchando a esas cabezas de las pantallas, lo que nos está haciendo es que nos cambia genéticamente. It's making us stupid. Nos hace estúpidos. So how we make ourselves smart is by participating in the collective thinking process. Y como nos volvemos inteligentes es participando en el proceso de pensamiento colectivo. So the next time we're together, you keep notes from here until now, what you're seeing in the environment. Are the pink flamingos in Venezuela, are they gathering in the normal places like usual? Are they leaving when they're supposed to? Are they landing in Florida or sometimes in Texas, around Corpus Christi? You know, pay attention to these things. Take note. Entonces pongan atención a, digamos, los animales migratorios. Los flamingos rosas están parándose más en Texas o en alguna otra región. Es decir, observar. And what you're observing, keep note. Is it happening within the full moon or the new moon cycle? Y tomen nota de lo que observan. ¿Ocurre en la luna nueva o llena? Is it at the doorways of the quarter? Y está en las puertas de los cuartos. Because you may think again that the full and the new moon are the 2 points of
two focal points of interest. Los cuartos de luna, porque digamos, normalmente se piensa nada más en la luna nueva y en la llena, And so people tend not to look at in the in-between. y la gente tiene la tendencia a no ver entre los dos. And so where the doors are in the quarters, this is where things can slip in or slip out. Y en donde las válvulas, las puertas se abren en el primer cuarto y en el tercer cuarto es en donde las cosas pueden deslizarse hacia adentro o hacia afuera. So if you're observing, for instance, a snake in the water coiled up, looking around, Y si ven, por ejemplo, una serpiente en el agua que está enroscada, viendo hacia atrás y a todos lados, record that. grábenlo. Is that happening within the new or full moon? When we seen that, that was within the new moon. Y está ocurriendo esto en la luna nueva o en la llena. Y cuando lo vimos, eso ocurrió en la luna nueva. So maybe at some point in time in your life, maybe 50 years from now, you're going to hear somebody saying the exact same thing. Hey, we just seen a snake and coiled up. And you'll know that if what moon it's in, you might be able to identify specifically what it means, what's going to happen, where it's going to happen. Y si en 50 años escuchan a alguien que dice que vio una serpiente en el agua enroscada viendo para todos lados, puede que ustedes puedan predecir qué es lo que está ocurriendo y cuándo va a ocurrir. Okay, so the whole purpose for this is basically when we're talking about a Honda Gari Wadekwa, we're giving thanks for our Mother Earth. Y cuando decimos gracias a nuestra Madre Tierra en el Honda Gariguadecua, Articulate it. hay que articularlo. So right now in what we just talked about, now you can articulate in your Honda Gari Wadekwa about the Earth's magnetic field, how it affects birds' migratory patterns, fishes, all animals, worms, us. Y entonces en el Honda Gariguadecua se puede articular cómo nos afecta el campo magnético, los volcanes, las aves migratorias, todo. This is how we refamiliarize ourselves with our humanity. Y es así como nos refamiliarizamos con nuestra humanidad. Real humans have a lot more faculties than just what non-natives identify as sixth sense. Los verdaderos humanos tienen mucho más facultades que lo que hoy se identifica como 6 sentidos. When we consider all the things that we look all around the world that are there, that we know nothing about, like previous ancient cultures, ancient technologies. These are not some other cultures or other technologies. These are us. Hoy cuando la gente dice esto fue una tecnología antigua o de otra civilización, no son como otras, sino nosotros. And so we reconnect, re-exercise our minds, re-exercise our collective consciousness, put our knowledge together. We find out things that we're not going to hear on the news, and then we're going to discover powers that we have. Y si nos reconectamos con esto, podemos ver cosas que no vamos a ver en las noticias y se vuelven poderes que ahora podemos tener nosotros. Okay, that's why I wanted to mention about that volcano. Y es por eso que quería hablar del volcán. Okay, if there is nothing else, what we're going to do now is we're going to give everybody their chance to have their say on whatever. So know that it's closing time. Short as possible. If you have something that you want to state, encapsulate it as short as possible. If you don't have anything, well, don't feel that you got to say, oh, I agree with everything that you said. Just pass to the next person. Entonces ahora vamos a darle la oportunidad a todo el mundo de decir algo si lo necesita, es punto de cierre, entonces ser lo más breve posible. So we're not gonna go to ask each person. What we're gonna do right now is identifying that if you want to, put your hand up. If you don't put your hand up, then that means you don't have anything to say, and we're just gonna move on until we close. Entonces, si hay alguien que tenga algo que decir, puede poner su mano levantada. No vamos a ir a preguntarle a cada persona. So, Franz, raise your hand. I just want to say that I forgot to present myself earlier. So I just wanted to do this before we say goodbye for today. So my name is France. I'm the great-granddaughter of Hermeline, the granddaughter of Angelina, the daughter of Giselle,
I'm also the mother of Rémi Yago and Jean-Sébastien, and the grandmother of Jacob and Michael. I'm in the Life Givers Nation. I'm a temporary member of the Turtle Clan. So I just wanted to say that. Y a Fran se le olvidó presentarse hace rato, entonces nada más quería hacerlo antes de cerrar, decir el nombre de sus hijos, de su mamá, de su abuelita, de su bisabuelita y que forma parte del clan de la tortuga en la Nación de Dadoras de Vida. Nobody else? Okay, wow. All right, we got through this fast today. What time is it? 10 to 5, well, 13 to 5. Wow, not even 4 hours. Yeah. This is a unmarathon today. Other days we have marathons. This is an unmarathon. Understandable. Yeah, somebody said to us yesterday, that's understandable. I don't know who said that, but somebody said that. It's from the odd marathon. Eso como lo traduzco, oh boy. Okay, so we're just gonna close. Everybody, you know that we have the every Wednesday, the regular scheduled Zooms. That's where anybody can bring up anything. You talk about anything you want. Of course, we don't talk about nonsense. You're not gonna talk about sports scores or movies or idiotic stuff like that. Entonces sabemos que tenemos los miércoles los diálogos con el grupo de trabajo de One Puma 2 días y que tenemos cada luna nueva y luna llena este proceso y que siempre hablamos de cosas que conciernen a toda la humanidad, no hablamos de a cuánto ganó un partido contra el otro. And if anybody has a question about anything, now you might think that, oh, you got a question about physics, you got a question about Mars, you got a question about what's at the bottom of the ocean. You may think, well, this isn't the place to ask certain questions. You'll be surprised that to find out that the law has a position on absolutely everything. Y todo eso para decir que si tienen una pregunta de cualquier índole, puede que piensen, ¿y esto cómo va a ser abordado? Pero no importa qué tema sea, la ley siempre tiene una posición con respecto a cada uno de los asuntos. This is just to say that on Wednesday, if anybody has question about anything, because I have heard recently that some people say that, well, there's not enough time for people to ask questions or whatever. Y entonces, si hay alguien que todavía tiene una pregunta y no tuvo el tiempo de hacerla el día de hoy, everybody has complete opportunity at any time. Todo mundo tiene una oportunidad completa, digamos, de hacer su pregunta. The only thing is you have to get comfortable with your own voice. Lo único es que ustedes mismos son quienes tienen que estar cómodos con su propia voz. If a person is comfortable with their own voice, then no one can ever be responsible for that person not speaking their voice. Y si todo el mundo está cómodo con su voz, ninguna otra persona puede ser culpable de que no hablen o de que hablen. And then also, you know that, well, every Saturday evening at 7 o'clock, we have the Ganyangeha class. This is not so much about learning a language. It is more about learning the concepts of peace. Y también sabemos que los sábados en la noche a las 7 tenemos el curso de lengua y esto no tiene tanto que ver con el aprendizaje de las lenguas, sino más bien de conceptos de paz. And some of you may know that some of the things that we discussed there, you're not gonna have those conversations anywhere else. Y hay quienes saben que las cosas que se hablan ahí, esas conversaciones no se pueden tener en otro lado. Just to recap for everybody, last night our topic, our subject was very much so of what the subject was today, about love. Y para recapitular, nuestro tema de ayer fue muy conectado a lo que se habló el día de hoy, es decir, el tema del amor. We may not think that we are the best people to be discussing that or whatever. You know, somebody might think about themselves, oh, I'm the last person to talk about that. Y puede que la gente no se dé cuenta de
qué tan importante es que ellos presenten los temas que tienen que decir. But who else is going to talk about it? Pero ¿quién va a ser si no? Just like war, who else is going to start talking about stopping war? Como quién va a empezar a hablar de la necesidad de parar la guerra. Just you. Solamente ustedes. This is the reason why you have to get comfortable with your voice. Y esa es la razón por la cual tienen que volverse cómodos con su voz. You don't have the time or the luxury to feel shy or uncomfortable because your voice is not just your voice. You are speaking on behalf of the bloodline that you are the tip of the spear of now. No tienen el tiempo de decir que no están cómodos con su voz porque su voz representa la punta de su línea de sangre. So you must become comfortable with your voice because your ancestors and truth itself is depending upon just you. Entonces tienen que volverse cómodos con su voz porque la verdad y la verdad de sus ancestros depende solamente de ustedes. The world is waiting to hear the truth that only you can voice, only you can bring out. Y el mundo está esperando escuchar la verdad que solamente ustedes pueden sacar a la luz. And I know out of firsthand experience that, you'd be walking through this world and you think that you know who you are, you think you know the information that you're supposed to know until all of a sudden you stumble into knowledge that you didn't have, that you didn't know. Y yo sé de primera mano que uno puede caminar por el mundo diciendo que sabe todo hasta que se encuentra algo en el camino que no sabía. And it ends up being something that the rest of the world needs to know. Y resulta que es algo que el mundo necesita saber. If you had a mosquito right here, or let's say something poisonous was biting you right here. Well, it's not just right there, the elbow that must be concerned with it. It's every other part of my body that must be concerned with it also. So every other part of my body is dependent on that nerve ending right there functioning. Your voice must function. Es como si me picara, digamos, una serpiente, algo venenoso en el codo. Y como si nada más le debería de importar a esa parte y no al resto del cuerpo, pues por supuesto que no, le concierne a todo el cuerpo. Entonces todo el cuerpo depende de la capacidad de esa parte del codo a decirlo. So, yeah, that's it. We're going to close. Entonces vamos a cerrar. Wakatsa nuni. Agwego gunungwe, dano gunungwe, skatne, agwex, dano Condor, degani de yohade. We are happy that the life givers and the life protectors could come together for this Reconstitution ceremony of the peoples of the Condor and the Eagle and this council. Estamos contentas y contentos que las dadoras de vida y los protectores de vida pudieron venir juntos para esta ceremonia, consejo de reconstitución entre los pueblos del Cóndor y el Águila. Edith Yudets, está Soko, Tanoxota Yundajes Kwe Panchita, Tanodega Naxota Nanera Yundajes Kwe Celsa, Zapotecni Hunsage, Mexican Wenerista, Yonata Juni Yonkinostadista, Antoharage Ganosesne, Ednyangahaga Garnawage, Wisnyo Hunsage, Onowarage Kawanoge, Nitinurato Garumwa Geroyasgeso, Dano Yonkisota, Santaneka Garaqua, Dano Yonkinista, Hunsage, Danaguegos, Katne Kunue, Nitinurado Tarañuago, Dano Sawiskara, Sini Daña Tarageru, Aguego Ununquasua, Dano Aguea Quatsire, Ganahio, Honeste, o Zahera, Dano Osera. Yariñato, Yonata Yoni, Dan Discare, Wagayun Kiatagen, Hadanda, Waran Hetsera, Ne Aweka Watsire, Dano Aweka Sanhaya, Ne Kinista, Ni Hunsage. Nitinurado Jacunsese, Dano de Ganawida, Nuevo Diane, Dano Rodiane, Yohahio, Ganigubrio, Dano Gayandawana, Gayanara Saragoa, Dano Degini de Yohade. Ayunkia Dagen Hadanda, Waran Hetsera, Negasastanza, Negunue, Dano Gayandawana, Gasastanza, Runue, Dano Orihuyo, Skana, Gasastanza, Dano Garibo Warishunsera, Dano Nogatena Yodaxa, Eresawet, Eresawet, Eresawet. Nogatena Yodaxa. Yeah! Danzi Jadatka.
Bye bye, everyone. Woo! Love you all. Oh, we got a vacation now. Yeah, take care.